On sera ma fala. Oh bonjour. On sera ma. Donc ma j'aime vraiment où les fala. Là quand ma où les. Et en fait, ni Kalou Drameka vidéo de comme on sura on conclure Nafsatou Mangara la avec Kassela avec Kumala Nafsatou Mangara nga folie bi inchi arasi 24 ka ya soutenu ka inchi ni baraji anga Kalou Drame lame kele mba kelen de do Facebook sampe mo mi arasi 24 deme ka deme yere munu fo kuni jute aka kuma nunna kudeta kele yibe kala ede bora iko yibe ka kataka yibe kala ede bora iko yibe ka kataka ne bolo mogo deme tuma de be mogora ni be mogo deme iba tigi deme akanka deme dokunte yibe ka bolo e o kanga digi ela mala Kalou Drame lame o kanga digi ela avec amun fo arasi 24 ani baba kamara ka problème na amina Kalou Drame lame troisième voyer baba kamara ani arasi 24 yaro mogo chama be kapo ube ka fenfo baba ma nebolo ni fo nganga fo mogo ma yoromina ika fo menni fe manganga fo mogo ma yoromina e manganga fo ni afo ya tigi tonyore mben kalina ala ye baba kamara kele mba kelen de do Facebook sampe mogo mi nyara 24 deme ka deme yere bali ara 24 yere de borani baba kavo kanu ye kanu jouer baba ye kuma munu fama aya ke ala kama kata kuma nunu kulame baba de ya deme kasira ira la kanka polisira minye ne bolo mogo deme tuma de be mogora ni be mogo deme iba tigi deme akanka deme wati min ibe bon Kalou Drame mbi fu folo une sohoma ne yɛrɛ ma dala ni Kalou Drame ke e maraka di yɛrɛ u ko e Drame yɛrɛ a duti bɛ ne na Kalou Drame ni Kalou Drame de da bɛ kuma bɛɛ la ni Kalou Drame mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ k'a ka video kɛ Kalou Drame da de bɛ kuma bɛɛ la ne b'a ka video ye ne t'a ka video yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ne filɛ nin video caman bɛ yen ne t'a lajɛ tant que ni a video tɛ ne ka mɔgɔ dɔ concerné ou bien ni fɛn dɔ ne tɛ a video lajɛ video caman yɛrɛ bɛ yen a bɛ ci ne ma ne ka WhatsApp kan ne yɛrɛ b'a effacer ne tɛ a lajɛ donc mɔgɔ minnu ye arasi 24 dɛmɛ n b'u fo mɔgɔ minnu ye Chiku soutenu an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'u ni ce u ka fasoden ɲumanya la Kalou Drame i bɔra i bɛ k'i sigi ko baba kamara k'o ye arasi 24 ko o y'o dɛmɛ de ko arasi 24 de bɔra ni baba kamara ka vocalu ye k'a je e tɛ arasi 24 dɔn e tɛ arasi 24 dɔn mɔgɔ bɛ se gundo marali la arasi 24 bɛ se gundo marali la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Kalou Drame n b'o f'i ɲɛna ni arasi 24 ko k'a bɛ bɔ ni baba ka vocalu ye ni arasi 24 ko k'a bɛ bɔ ni mɔgɔ ka vocali ye ko k'a je mɔgɔ caman bɛ réseaux sociaux sanfɛ yan nɔ o tɛ kuma bilen n b'o f'i ɲɛna Kalou Drame arasi 24 nana ni baba kamara ka vocali ye k'a je kun mun na bɛɛ b'o kalama a ma dogo mɔgɔ si la Kalou Drame i tulo bɛ n na baba kamara de fɔlɔ sufɛla fɛ baba kamara de ye arasi 24 ka papier publier réseaux sociaux sanfɛ ni tɛ ko ɲɛdɔn Kalou Drame ko ɲɛɲini i k'a dɔn e Kalou Drame de b'i bila ba falen ka ala ye tuma bɛɛ da e ko ni video kɛra n'o tigi taamata e ka jimi sira fɛ e bɛ bɔ k'e b'i ka tiɲɛ jalan fɔ ko ka tɛmɛ baba kamara ye arasi 24 ka fɛn bila diɲɛ bɛɛ ɲɛna a ma dogo mɔgɔ si la arasi 24 y'a video a ka fɛn publielen arasi 24 ma kuma
dugu jɛlen arasi 24 fana bɔra ko passera cogo min na arasi 24 nana ni baba ka vocali o de la k'a jouer ni tɛ ko kalama ɲininkali kɛ n b'i bila i ka kuma. o ye a bɛ ka ɲɛsin ko dɔ ma komi e yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ wolo kojugu de la i bɛ wuli i b'a tigi dɛmɛ a waati mais e bɛ tɛgɛrɛ de fɔ a ko Arasi 24 i ɲɔgɔn tɛ aw bɛ ka cɛ su ka bila kojugu la o waati de baba y'a dɛmɛ walahi n tɛ baba ne y'o ka sira. mɔgɔ si ma arasi 24 bila kojugu la mɔgɔw ye arasi 24 soutenir an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini o ma diya e ya arasa minɛna yan a minɛna faransi de ya n ko arasa minɛna bamakɔ de munna aw ye manifestation kɛ yan nɔ yan ye mali territoire de ya a Kalilu yan ye mali territoire de n ko yan ye faransi territoire de Kalilu e yɛrɛ bɔra yan nɔ ka arasa buruja ko arasa k'e taara mali la ko arasa m'a ci ka kɛ e la ko hali ni e arasa wele k'a tɛ e ka telefɔni ta k'e mana taa arasa ka kize la k'e bɛ taa arasa ɲininkali kɛ ko bu ninnu b'a fɔ ko arasa tɛ ko arasa min e jate ko arasa tɛ mɔgɔ ye e y'o fɔ bɛɛ ɲɛna yan e tila ka bɔ yan ka arasa tanu bɛɛ ɲɛna yan aw ye manifestation mun kɛ yan nɔ yan ye mali de munna an t'a dɛmɛ ko ni mɔgɔ min ye arasi 24 dɛmɛ k'i bɛ se ka problème sɔrɔ en plus k'a général k'a bɛɛ ye sans papier de voilà o sans papier ninnu dɛ arasi 24 y'a ka vie bila danger la o sans papier de kama donc o sans papier kelen mɔgɔw de kan ka bɔ ka arasi 24 dɛmɛ i ka sans papier ya kɛ yan nɔ e yɛrɛ y'a fɔ k'i dara yɔrɔ caman na jɔn ye e dɛmɛ n ko tubabu de e dɛmɛ jɔn ye e dɛmɛ n ko assistance sociale de e dɛmɛ jɔn ye e dɛmɛ faransi ka territoire de n'i ka vocal tɔ lamɛn. ne ka dernière vidéo ça a été adressé à Baba Kamara voilà a ka malankoloya min n'a y'a kɛ n b'a fɔ mais nin na baba de kɛra arasi 24 materi ye baba de kɛra arasi 24. oui a ka malankoloya Baba Kamara ka malankoloya min a y'o kɛ ni e y'o fɔ parce que a ye malankoloya kɛ arasa la e y'o fɔ mais a filɛ ka malankoloya mun kɛ arasi 24 la sisan non e bolo o ye ka joie de mais a ye malankoloya mun kɛ arasa la o bɛnnen tɛ e bolo o bɛnnen tɛ parce que a y'o kɛ arasa de la mais a ye filɛ ka mun kɛ arasi 24 la sisan e bolo o kan ka kɛ a y'a soutenir est ce que e ye marakaden halala yɛrɛ ye Kalilu Darame t'i ba ɲininka n'a sɔrɔ i ye marakaden halala ye ko maraka jeli bɛ e la. dɛmɛbaga ye walahi bilahi baba de y'a dɛmɛ parce que baba ye min fɔ a ɲɛna a ka réglé a kana taa yɔrɔ jan na mɔgɔw tɛ min faamuya faransi yan n'a fɔra k'i ka papier saisira papier tɛ se ka saisir. Baba ye mun fɔ a ɲɛna parce que baba ko baba ni arasi 24 ye ɲɔgɔn wele a ye arasi 24 wele ka kuma ni arasi 24 ye a n'a muso ye malika fitinin wele u kumana ni malika fitinin ye u y'a yira de k'a fɔ k'olu den ma se ka voyager ko ka voyager k'u den ka voyage tiɲɛna den ma se ka taa voyage la baba y'i venger de parce que baba ka affaire de bɛ consulat la e ni ala cɛ consul kan ka arasi 24 ka dossier ta k'a di Baba Kamara ma e ko k'e dɔgɔnin ma papier sɔrɔ sisan arasi 24 bɛ kɛlɛ mun na a tɛ k'e dɔgɔnin ka kɛlɛ kɛ yan papier bɛ e dɔgɔnin bolo a Kalilu arasi 24 bɛ kɛlɛ mun na n'a ɲɛna sisan e dɔgɔnin tɛ hɛrɛ sɔrɔ a ka fɔ sisan ko arasi ye kɛlɛ mun kɛ arasi 24 ye kɛlɛ mun kɛ sisan ko kɛlɛ k'a ye nafa ɲɛ ko bɛɛ ka t'i ka papier ta sans papier bɛɛ ka taa ka papier ta e dɔgɔnin cɛmannin a tɛ bɔ arasi 24 nu ma. Oh, donc Baba Kamara ye mun kɛ arasa la o ye mɔgɔlankoloya ye mais a ye mun kɛ arasi 24 la o ye mɔgɔ ɲumanya ye an ka taa. mɔgɔ wɛrɛ si fɛ ni procureur de la république tɛ un procureur de bɛ mɔgɔ ka papier saisis o ye sariya ko ye o ye justice ko ye justice ye indépendante de ye faransi yan c'est pas comme les pays de l'Afrique Afrique où justice tɛ indépendante ye de justice ye dépendante de ye en Afrique. Voilà. Ni justice y'a ka ko kɛ maa si tɛ ka kuma fɔ ka taa justice t'a kan il faut k'a ko de faamuya faransi yan n bɛna misaliya fila di aw ma bɛɛ b'a faamuya
Mɔgɔ si m'a f'i ye k'a bɛ justice sɔsɔ. Awɔ. Arasi 24 bɛ problème mun na bi. Mɔgɔ sɔnna wo Baba Kamara sen b'a la. Mɔgɔ ma sɔn wo Baba Kamara sen b'a la. Consulat sen b'a la dɛ. Olu sen b'a la dɛ. Mali autorités sen b'a la dɛ. Mais Baba Kamara y'a jubaju ye. I tulo bɛ n na. Mɔgɔ si tɛ sera Baba Kamara ɲɛ k'o fɔ. I y'a mɛn Kalilu. Mɔgɔ si tɛ sera Baba Kamara ɲɛ k'o fɔ. Baba Kamara y'a jubaju ye. Baba Kamara y'a Arasi 24 wele u kumana. A ko Arasi 24 m'a to ale ta la. A bɔra ka Arasi 24 ka papier publier ka tila k'i sigi vidéo la k'a fɔ. Ngo Arasi 24 dimina o de la ka vidéo kɛ kumakan min tɛmɛna ni Baba Kamara cɛ a y'a jeu pour que mɔgɔw k'a dɔn mun tɛmɛna n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Mais Arasi 24 ma Baba Kamara ka vocalu bɛɛ jeu. A ma bɛɛ jeu fɔlɔ. I kana pressé. A ma bɛɛ jeu. N b'o f'i ɲɛna. Preuve baden de bɛ Arasi 24 bolo a ma bɔ n'a ye fɔlɔ. A ma bɔ n'a ye fɔlɔ. Ni t'o kalama n b'o f'i ye han. Ni ye Jacques Chirac lajɛ a kɛra président ye Francis san 12. Francis justice y'a condamné don min na. A ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛ ministre ye. A ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛ directeur ye. A ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛ n bila yɔrɔw la. A si ma se ka fɔ ko Jacques Chirac est montré comme soutien. Il veut se ka fɔ ce qui ça lui arrive. Olu tɛ se ka ɲɔgɔn soutenir yɛrɛ ka kuma ko soutien. Olu tɛ se ka ɲɔgɔn soutenir parce que olu ye sans cœur de dusu tɛ français kɔnɔ. Français olu tɛ se ka ɲɔgɔn soutenir parce que hinɛ tɛ olu dusukun na ka anw faranfinw bɔ. Hinɛ bɛ anw faranfin dusukun na. Dɛmɛ bɛ anw fɛ yen. Dɛmɛ bɛ anw fɛ yen. N'o don Arasa minɛli la o. Pourquoi aw ye sans papier labɔ mɔgɔw labɔ olu ka taa Arasa soutenir. Donc, on est soutenu, Arasa n'est soutenu qu'à mais Arasi 24, on est soutenu manquant. Hein? Hein, Kalou Dramé? Mouna aouye moro labo, ou lukata Arasa soutenu. Ngou lui sans papier de. Papier bolou bolo de. Mounou koubeta manifestation ke Arasaye. Ni entre manifestation ke la nobe moro mounga war mine, kobe bafulou ni fait on lui. Ngou lui sans papier de. Arasi 24 y'a chibeke Arasa défend. A vos vidéos B. Papier kuma bolo la. Est-ce qu'il y a fait que papier temboloman Arasa défend? Ngo kera français territoire de ka. Mo ke malaw. Français ou tenyon demain parce que olu nanti kelenye. Sona hari sini ni mɔgɔ dɔ fagara yan nɔ I bɛ ni muso an ka kɛ muso dɔ ka faga yan sisan I bɛ muso bɛɛ bɔlen ka manifestation kɛ an ka ye san faransi a denmisɛnnin dɔ ka faga I b'u ɲɔgɔn denmisɛnnin ye k'u venger o bɛ kɛ yan Kalilu I réfléchis dɔɔni yanni ka kuma kɛ. Je ne l'ai pas souhaité. Ma souhaité ça veut dire que fɛn min yɛrɛ 24 sɔrɔ billahi ne ye maliyɛn dusukun jɛlen don ma souhaité wallahi. I y'a souhaité parce que I dusukun charbon de b'a kɔnɔ. I y'a souhaité I dusukun de charbon de b'a kɔnɔ. Ne kuma souhaité Arasi 24 ye e tɛ se ka bɔ k'i sigi Kalou Dramé e ye maraka ye 100% ke e ye maraka ye ko 100% ko maraka jeli de bɛ e la ko ɲagamin tɛ e la abada e tɛ se ka bɔ k'i sigi ka nin fɔ Arasi 24 ma k'e m'a souhaité e m'a souhaité I y'a souhaité kosɛbɛ. E b'a fɔ ko minnu bɛ bɔ ko ka Arasi 24 dɛmɛ ko k'a fɔ ko n ka soutien bɛ Arasi 24 n ka soutien bɛ Arasi 24 k'a bɛɛ sans papier Arasi bɛ ka minnu dɛmɛ papier de b'u bolo a bɛ ka papier tigiw de dɛmɛ n'a bɛ ka papier taw de dɛmɛ est-ce que e réfléchit la fɔlɔ ka nin kuma fɔ I réfléchit la fɔlɔ a bɛ ka papier tigiw de dɛmɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn a ye n'i taara a dɛmɛ o don ni ma taa a dɛmɛ fana salamu lafiya mais a bɛ ka papier taw de dɛmɛ e bɛ ɲinɛ o de kɔ o. Avec un monde de nationalité de bolo. Avec ça, qu'on est demain. Est-ce que Arasi 24 be kane demain? Ne ka papier bene bola. Avec un demain. Avec elle demain. Avec papier tiki du men demain. Avec un papier en ne demain. Et tu réfléchis follow ou vient dire bi kumulo la. Nya ko kabini nga video follow kondala nya video mingani. Ngo anta souhaité malien si problème qui sort. Ce n'est pas notre souhait. Yayo mais ko kanga taga tugo mina an kala taga o tugo la donc ni ko ye mo soro ko mina be sharia ko de ka I b'a fɔ I ma souhaité mais ni ko soutien e be se ka mun bala
La justice en France, c'est indépendante. Ante se ka femba la mais an b'a soutenir bien parce que an balima do, an sinji do, an kabila do wa an b'a soutenir parce que jeli mun be Aras 24 la o jeli kelen de be anw na parce que jeli mun be la maraka jeli tɛ an b'a soutenir bien an be bɔ ka an ka dusumakasi yira Aras 24 ye parce que a be dusukasi la an b'an ta yira la an sera k'a ɲɛnabɔ o an b'a yira la an ma se k'a ɲɛnabɔ an b'a yira la Aras 24 an b'i soutenir bi an b'i soutenir sini Kallou Dramé e ko cogo di o ma bɛn e ma a ma bɛn i ma wa n'a ma bɛn i ma ta kulu pousser an b'a soutenir yawa justice France ya indépendante de bon Aras 24 ka ko ya be procureur par exemple le papier de ka saisi mo aussi fait ni procureur de la République bon ni e bora mun b'o yira e la e b'a ɲɛdɔn wa i b'a ɲɛdɔn e b'a ɲɛdɔn mɔgɔ min y'a ka carte papier CG e b'a tigi dɔn i b'a dɔn ou bien e n'a tigi kumana de n'aw tɛ fɛnw ɲɛdɔn n'aw tɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a y'aw dabɔ a la e ma wele e ma surunya ka wele parce que e ni Aras 24 ye kun kilenna kelen na kana fɔ k'i bɛna compte fosi régler ni Aras 24 ye indirectement e ye marakaden ye Aras ye marakaden de e bɛ ka kuma minnu fɔ an b'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ bɛ se kɔrɔmatigɛla ka marakaden bɔ mɔgɔ bɛ se kuma jɛngɛla ka marakaden bɔ e bɛ k'i ka kuma jɛngɛ cogo min na kɛ Aras 24 ye kumakɛla de a b'a dɔn e tɛ se kuma la ka tɛmɛ Aras 24 kan par exemple il veut mo chaman ka kuma mi Aras 24 a notre grand soutien à ya tata non aya ko ko mi nya soro aw ma souhaiter an b'a soutenir an b'a souhaiter ye wa an b'a soutenir awɔ Kallou an b'a soutenir kosɛbɛ 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 comme e ye san kɛri ye dɛ wa kɛri de bɛ anw na an b'a soutenir wa Baba Kamara de Aras 24 foncé a m'a dɛmɛ bi a m'a dɛmɛ sini Baba Kamara de y'a la nɔgɔ Baba Kamara ye mun kɛ tan dɔ ka taa kɛ Baba Kamara woloden na kɛ n ko denkɛ de b'a bolo n ko denmusow de b'a bolo dɔ ka taa k'u la kɛ e Kallou mun filɛ Baba Kamara ye mun kɛ Aras 24 la a ka taa kɛ e den na kɛ ne bɛ n'i sigi k'a fɔ ko a y'a dɛmɛ a ka taa k'i den na ne musan kɛriya ye Nicolas Sarkozy condamnera tribunal de grande instance là a ye appelé qui a taara cour d'appel la condamnera a ko a table a bɛ taa cour suprême la ko cour parce que Nicolas Sarkozy ye namara de kɛ a ye mɔgɔw ka wari de dun Aras 24 ma mɔgɔ ka wari dun parce que a b'a dɔn a b'a ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ a ma mɔgɔ ka wari dun Aras 24 ye dɛmɛ de kɛ a ma mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ dun e bɛ n'i sigi kutubu kalan na an dala yan nɔ ko kuranɛ kalan ka na i sigi ka kuma daminɛ kɛ kuranɛ kalan n k'o de y'a to aw ka silamɛya jala ninnu quoi walahi bilahi nafa t'a la quoi e bɛ n'i sigi e bɛ n'a kɛ kuranɛ kalan ye k'e bɛna fayida di mɔgɔ ma ko sunkalo daminɛ tile 21 ye nin ye ke e ye ka kutubu kalan fo ka n'a bila nin na ko mɔgɔw ka alifatiya ta a tɛ e la fo mɔgɔ minnu b'u bolo jan k'e ka alifatiya minɛ parce que mɔgɔ n'a ŋaniya man ɲi a ka alifatiya tɛ bɔ tɛnɛ na ka tarata sɔrɔ a tɛ taa hali a tɛ bɔ hali a tɛ n'a ka dugumana sɔrɔ aw de bɛna sigi an dala jagoya kutubu kalan na an dala yan nɔ k'a sɔrɔ aw bɛɛ ŋaniya bɛ furufuru yira an bɛ Aras 24 dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini o bɛnna i ma o Kallou Dramé an b'a dɛmɛ a ma bɛn i ma o Kallou Dramé an bɛ Aras 24 dɛmɛ premier problème ko k'a bɛ taa fɔ cour européenne mais Nicolas Sarkozy mɔgɔ fɛn fɛn kɛ président ministre ye san 5 kɔnɔna la i m'a si ka publication ye ko Nicolas Sarkozy a mon grand soutien Nicolas Sarkozy mɔgɔ m'a publié dɛ mais Arasa minɛlen yan nɔ aw y'a publié yan nɔ k'aw bɛ Arasa soutenir ko Arasa ko n ka o kɛra yan wa anw fana b'an ka Aras 24 soutenir bien o ye faransɛw ye dɛ mais anw ye faranfinw de awɔ anw ye faranfin de anw ye farafin si de min an ma tubabu si min dɛ wa an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini Kallou Dramé wallahi Kallou Dramé e tɛ maraka yɛrɛ ye
wallahi ete Dramé yere sinon mogo qui est Dramé ko ne bi do qui est Dramé a bebe hine a be makari mais ne ma hine yere de edusukuna quoi e de ye ko ta e de bini sigini inye ampululama ya andala ya ndongodo e de ye ko ta bini sigini mogo do video ke do bini sigini nye ampululama ya andala ya no ini jakuma ni nye ya andala ya no dongodo I arasi 24 boy ka villa a te nyokonye sala bia o te nyokonye sala sini ni ta deme ita deme ni ta fokara arasi 24 I ka soutien ta yi a toi ite ni sigi kibe na video fosi ke arasi 24 kayano yani ke ni sigi kibe na fode ko ambe arasi 24 soutien de sans papier ou de inye inde ta o changer folo iki ni bo arasi 24 ka har ni fei dire masa itaye kanye iba ibi nye kere de jenye ka inye bla kataka yanfe la fe tinye ampuli ne to changer folo iki ni bo arasi 24 ninga ya les policiers va appeler la main il t'a même aussi parce qu'ils savent que la justice c'est indépendante ici abe minke ataki akumfe mo munu blale mbala ulu ya dunia de ka wa mali la fana munu ya arasa mineke ulu fana ma arasa mine ukumfe u ya ke u ka dunia de ka u ya ke kada kumu ka doni ndo arasa nyininga ko domina ko arasa yana ka mine afai ko domina kaya na ka mine ko muntara sora ka so afafe ka ta fai ko arasa kibe bara muna ka dabla anyininga ko e joy abo tiki do ne bo don awo Kallou Dramé arasa bo tiki do ne bo don ko John tara faya ka so ko arasa kibe muna ka dabla ngo kumbe arasa no fedi mais pour ka borako kada kumunga ebo don o sobogo kumeno haramu arasa no fe orke akala nendo iko makasa a faye tenintigi badi atara fara sa arasa munke ka jabi ko me ko amba ke chugudi akone ko nana kila didi o une semaine arasa minena me ngatara arasa la sobi akaso Kallou donc ni arasa minena awo souteni abe mogo la bo arasa souteni anga arasi 24 ko anta souteni amba souteni bi amba souteni sini arasa nyininga ko mogo muntara ka so ka fokabe ka munke ka dabla o kuma no fede o arasa ba do anna ne ka vocali me abado ne ka me mogo mi ma bado ko me ka mogo mun fa bado ko me ka kuma mun fo ni galondo ko jontara no fe ko arasa kibe ka ko mununke adabla ko nyeti la abado donc mo mina ni justice be nyona ni ebe boko e ba soutenir e ka soutenir si bise ka munya tigi ibe ka tigi to turo de katafe voilà ok c'est ça arasa fana fa ani arasa ka avocat ani arasa u fana ni justice de be nyona angana awye ka boka soutenir Otea an kana awye ka boka soutenir parce que ani justice de be nyona te na fa fo signer blé donc arasi 24 amba soutenir bien amba soutenir sini awo amba soutenir bien amba soutenir sini no de fongita yin changer ça ampulu mbinya la ke ta changer ikarasi 24 to epeu isemba ka problème na ka problème tinye sala ambe ka ode fo mo nyala mo ka famu ya nonte sar ko di termi mbala français ate mo aussi a teri kacha mais avec problème ko nala na ka avocat ou de c'est leur droit ibe mo fa a teri kacha nge na ma teri demedu aye wara munu soro na ma de a teri madu na kele ne ya do na musoni ana dew na ma de a teri madu ngo arasi 24 bora ka teru a balimaw a sinju a kablaw munu nana kokojila ni ala yolu satake kokojila amolu demede parce que olu te yeblene olu sarade har olu shute kaye mais ala arasi 24 balma munu harjige do ku garjige bo libila kanu bla Espagne ku bla Italie kanu do yore ke français ku nana kanu dairi menyini pour que ku fa balo ku ba balo ani munu ye san joli ke barala ya no ni défaut yera olu ka papier ou la
u ka carte nina glantɔ ni défaut yer'u la u ka passeport glantɔ ni défaut yer'u la n'u ka carte séjour tiɲɛna n'u tɛ ka baara sɔrɔ bi u ka baara tiɲɛna u ka droit bɛɛ jɔra arasi 24 bɛ ko olu de dɛmɛ n ko mɛ n ko Sarkozy ye mɔgɔw lata di ni Sarkozy ye wari sɔrɔ n'a m'a somɔgɔw dɛmɛ n'a ma mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ olu b'a dɛmɛ a n'a m'a teriw dɛmɛ u b'a dɛmɛ a donc arasi 24 teriw kan ka bɔ ka arasi 24 dɛmɛ wa sans papier arasi 24 bɛ ko olu minnu dɛmɛ sans papier de kan ka bɔ ka arasi 24 dɛmɛ k'a ka kɛlɛ kɛ parce que arasi 24 bɛ sans papier de ka kɛlɛ la a tɛ se ka ne dɛmɛ parce que ne ka nationalité bɛ ne bolo a tɛ se que e dɛmɛ parce que e ka papier bɛ e bolo ne dɛmɛ don arasi 24 b'a fɔ fa de bɛ nin na o b'a dɛmɛ mun na papier b'a bolo e ni ala cɛ ne bɛ se ka taa n jɔ polisi la ko n bɛ taa kɛlɛ kɛ ko parce que n bɛ n ka papier ko kɛlɛ la wa ne bɛ se ka taa consulat Mali consulat la ko n bɛ taa papier ko kɛlɛ kɛ wa u tɛna fɔ ko fa bɛ na papier bɛ n bolo a ye sabali sa aw kana fɔ k'a bɛna rankini kɛlɛ fosi daminɛ yan nɔ k'a bɛ taa jɔ baara la k'i dɛmɛ a b'a fɔ ko n'i y'a ye i y'a faga nin de kama k'a sɔrɔ i y'a faga k'i tugu k'a tigi faga l'avocat c'est leur droit olu bɛ bɔ k'i défend k'a fɔ n'i y'a ye i y'a faga ka da nin de kan i y'a ye wa bon olu b'i dɛmɛ mais sariya tɛ faransi sariya ko tɛ n bɛ ka o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ça veut dire que mɔgɔw ka faamuya quoi faransi sariya tɛ ko awa i bɛ se k'i attaquer la non i bɛ se k'o kɛ Afrique de parce que mɔgɔ si m'a fɔ k'a bɛ attaquer faransi sariya la mɔgɔ si m'a fɔ k'a bɛ attaquer faransi sariya la u ka droit de don u ka bɔ k'u ka papier ko kɛlɛ kɛ ni faransi de kun don malien jumɛn bɛ se ka bɔ k'i attaquer faransi la parce que Mali papier de b'i bolo ko malien u ko k'u ka papier d'i ma jagoya i b'i attaquer la wa i b'u nɛgɛn de o i b'u nɛgɛn de i ma Kalilu n'a kunkolo y'a bolo ko zimini quoi a kunkolo yɛrɛ dessin cogo quoi a ye Kalilu kunkolo dessin lajɛ dɛ i b'a fɔ Bamakɔ Omnisport la lampa minnu ampoule belebeleba minnu jɔlen bɛ sanfɛ dɛ olu pɛnpɛrɛ bɛ cogo min na dɛ Kalilu Daramɛ kunkolo bɛ ten tɔ de a kunkolo kelen ko bilisi quoi Omnisport la dɛ u ka lampu belebele minnu jɔlen bɛ yen dɛ o pɛnpɛrɛ bɛ cogo min na dɛ Kalilu Daramɛ kunkolo bɛ ten tɔ de tellement balawu ka di nin cɛ in ye justice c'est dépendante ou bagara rasiba ci nuru ma kudo kaso la kalo nani baga de keruma foyi ten dossier konna la foyi oh wa de yoro bagara arasa ma kudo kaso la ko a ka dossier c'est vide ok wa munu fana ka papier bu bolo de san joli san tan duru n'olu bɛ yan nɔ dɛ n'olu fana ni consulat mɔgɔw yɛrɛ de faute kɛ olu fa tɔgɔ ko o jɛngɛ ko k'u ba tɔgɔ ye ou bien minnu si ye 40 ye k'olu kɛ 30 ye ou bien minnu si yɛrɛ 30 ye k'olu bila retraite la bon consulat mɔgɔw fana bagara olu ma k'olu ka papier ka faute k'a la consulat mɔgɔw kan k'o fana rectifier Kalilu Daramɛ awɔ u kan k'o fana rectifier o fana bagara olu ma di voilà o tɛ se ka kɛ faransi yan olu tɛ baga mɔgɔ si ma k'i bila kaso la k'i minɛ k'i datu mɔgɔ kɛmɛ saba kɛmɛ joli bɛ faransiw kelen k'u minɛ k'u datugu han ka sɔrɔ u nɔ t'a la Kalilu n'i tɛ ko kalama kɛ sufɛ i sigi ka so kɔnɔ i kana fosi lajɛ enquête kɔ taa enquête lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ innocent camanba de bɛ yen nɔ u minɛlen don i tulo bɛ n na ka sɔrɔ baga kɛr'u ma k'a fɔ k'u ye mɔgɔ dɔ faga ka sɔrɔ mun faga ne ka vie ye enquête lajɛ de o yan'a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ k'e tɛ i bɛ mun kɛ u bolo kaso la fɔlɔ o ye dɔ ye Kalilu Daramɛ o ye nkalon ye tubabu bɛ mɔgɔw minɛ k'u don kaso la ka sɔrɔ u nɔ tɛ ko la u bɛ enquête kɛ yanni enquête ka ban n m'a fɔ a ye n k'a kunkolo bɛ ko bilisi kunkolo de Kalilu Daramɛ n'i y'a kunkolo yɔrɔ yɔrɔ n'a kunkolo bɔra dɔrɔn hɛrɛ t'a da kɔnɔ a kɛlen ko Omnisport la taabolo u ka montre belebeleba min bɛ yen n'a bɛ ni fɛngɛ n'a bɛ heure sɛbɛnnen b'a la u ka montre mun bɛ yen nɔ dɛ yɔrɔ après u kɛlen ka chiffre bila la ni bi donna a chiffre ninnu bɛ sɛbɛn o kan dɛ o yɔrɔ o taabolo pɛnpɛrɛn bɛ cogo min na dɛ Kalilu disi bɛ ten tɔ de a disi bɛ ten tɔ de. u ka mandat de dépôt d'a kan i ka taa i datugu kalo 4
date de ika kola juju ma ka autorisation te foite non o te ke français abeke Kalou ne be enquête la dia no abeke ubi mine yani daka do ika kuma la doga faga sisan eta doko mo fagara so mo ngono e ka taga do o sokona na e bo sokono ne bo sokono mo wore be yanuka ba enquête la folo ube emine la preuve ne tere muso do be français ano yame a dogo muso jigina sokono o ya soro akora muso sina muso o de be sokono kora muso bora olu kunte yame muso be gabu kono abe tobili la a date deni nga jigini ngo kuma la de a data la de deni jigina yoro min do ka denta ka fili fientili kofe mogo de ye denye denyere ni fili fientili kofe aya meleke fientili la ka fenga la ka fili français mais unana ka kor deni muye jigina ka mine ka kla ka koramuso sina muso mine ka sora hara data la hara ta kalama ko deni jigina sohono foto mamunu na da kongo o teke o bade ne be kaya Kalou ni te dura do ta dura nyini ka kala ibini sigandala ni ka bazin 5 munye o bordele ni ka petit filia andala fibi goli wulo dala ko goni fola do. La justice africaine, on les appelle la justice dépendante. Moi, je me fais la domina au sago de Beke. On a Mahmoud Ali Batili à les Batili, les pères Batili. À quoi la justice. Et les Batili, la Batili, obi est intéressé parce que pour l'instant, ebe ko dene défense obligé ebe dinsikianoko les Batili. Les Batili. Wallahi était maraka ere. Ibe arasi 24 contre la Moshima arasi 24 choroni baba kamarate. Obe fo flela yorobe o jara mo miyo obe fo. O ma ja mo miyo obe fo. Wa mo date fara bolote de mo dala ka fara wa bolote de mo dora la ka fara. Ambo fiyana ka minesisa. Ini kungolo ibole ko karmas na ka kalande. N'a jamais été indépendante au Mali. Mamoudou Ali Batili, c'est un avocat de la base. Donc, par exemple, nous avons un papier saisir. Nous avons un saisir français, mais nous avons un fois procureur de Baki. Ni procureur yaki. Et au fond, il y a un fond, il y a un billet en France. On a un papier démarché, et il y a un demain. Car démarché, alors si 24 il y a un papier de soleil, il y a démarché, il y a demain. Il y a avocat, il y a là. Et il y a là. Et des procureurs, il y a là. Il y a là. Oui, c'est rien. Ni ko ke ka soutien batigi il va soutenir tori il y a ka avocat ya e ka avocat amba soutenir bi amba soutenir sini e arasa soutenir arasa ka avocat e aka avocat de aka juste aka faire aka comment m'talo na fa chugomina e de avocat ou bien e de magistrat e a soutenir il droit du kala il a kala école du mena afoke e a kalami Kalou il est kalangue français école du Bénin. Et a soutenu. Il nous fait boulot fleni. Il est barreau du Bénin. Tu es avocat au barreau de Paris. Tu es avocat au quel barreau? Tu es avocat au barreau de... Ah, Kalou. Donc, comme Ebe Barak est cité. Hein? Ebe Barak est cité. Donc, Ambe Yininga Sara si 24 ga papier amba soro chugo d'ici ça. Avocat de cité. Awo? Avocat de cité amba soro chugo dara si 24 ga papier ambe démarché ke chugo jumena sisa e ko fa onya na chugo di na soro ibe ka mokodo de kormatige ako jekulu kono ko bora karasa deme de fenga deme ara si 24 deme ni be ko de kormatige ke ikunga to fo onya na ko inbox kono parce que qui commentaire ko ka photo ko c'est joli wa mara ko c'est nickel wa
comme ni ɲɛ bɔlen b'o fɛ ni m'o sɔrɔ i bɛ n'i sigi k'o kɔrɔma tigɛ i b'a fɔ k'i bɛ tɛmɛ ni arasi 24 ya parce que n'aw bɛ jɛkulu kɔnɔna na aw b'a essayer de musomanin minnu b'aw ka jɛkulu kɔnɔ aw b'a essayer k'a fɔ k'a b'u sunkurun tigɛ de n'u ma sɔn aw la sa aw bɛ na aw sigi indirectement vidéo kɔnɔ k'olu kɔrɔma tigɛ n'i bɛ mɔgɔ min kɔrɔma tigɛ o tɛ kɔrɔma tigɛ ni arasi 24 ye an b'a dɛmɛ bi avocat de cité e ka bɔ i ka dɔ fɔ an ɲɛna an b'a dɛmɛ cogo min na. Bamako non il était avocat il était pas pareil et qu'au soutien bon ni kuma c'est ça k'u ka 20 000 euros bon e yɛrɛ tɛ pabaga ye e tɛ pabaga ye e tɛ putere ye putere mani dɛ o ka wusa ni e n y'o de fɔ sa n ko ampulu mun b'i ɲɛ la fɔlɔ kɛ taa o ko ka jɛ parce que n'i bɛ kuma la tuma dɔ la o ji de bɛ bɔ i bɛ to ka mouchard de ta dɔrɔn k'o jɔsi k'o jɔsi n'i ma sabali don kelen dɛ k'i to vidéo la dɛ i ɲɛkili kelen bɛ bɔ ka bila i tɛgɛ kɔnɔna na o la bɛɛ b'a ye sa i lebu bɛ bɔ i bɛ wuli n'i ɲɛ kelen ka taa. Pour que ces avocats qui sont très spécialisés pour traiter ces dossiers-là, il va y avoir des dɔrɔmɛ kelen bɔ. E b'o fɔ anw ɲɛna wa u ye dɔrɔmɛ bɔ u m'a bɔ n'u mɔgɔ min y'a bɔ u y'a bɔ kɛ n'u m'a bɔ fana a t'u bolo de kɛ e b'o fɔ anw ɲɛna e ka arasi 24 ka avocat ta jumɛn bɛ se ma a ka avocat ta jumɛn bɛ se ma i somɔgɔ don a fa sen wa ba se maraka jala i fa sen wa ba se e yɛrɛ ye maraka ye wa Zayiruwa ni maraka jeli faralen ɲɔgɔn kan e ye maraka ye ne yɛrɛ t'a dɔn e tɛ kongolais de o e de bɛ bɔ dabaraba denya la Kalilu e de bɛ bɔ Gelare denya la e de bɛ bɔ Sulare denya la e de bɛ bɔ Nafigi denya la Kalilu e de bɛ bɔ Capuruca denya la e de bɛ bɔ Woloso denya la e de bɛ bɔ Gawulo denya la an y'a fɔ bi an y'a fɔ sini i tɛ n'i sigi ka anw masaw neni k'anw bɔra ka arasi 24 soutenir Kalilu Darame e de ye Capuruca ye Kalilu Darame e de ye Woloso ye e de ye Gawulo ye e de ye kɔtɛ ɲɛtɛ Manden kɔnɔ jugu e de y'o ye e de ye bɔfu safu ye maraka mun t'a yɛrɛ dɔn maraka mun filila a yɛrɛ ma maraka mun yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a ye maraka ye wa ou bien a ye siya o siya ye a t'a dɔn. Beaucoup ils s'en fait. RAS 24 a montré grand soutien. RAS 24 a montré grand soutien. An b'a soutenir bi an b'an ka soutenance yira la bi a ɲɛnabɔra wo a ma ɲɛnabɔ wo an b'a soutenir parce que jeli de b'anw na anw ye hɔrɔn de awɔ anw ye hɔrɔn de anw ye maraka de wa anw ye faranfin de anw tɛ tubabu ye e Gelare cɛkɔrɔ bilalen Nafigi Kalilu Darame an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini comme e bɔra ka Baba Kamara de défense sa k'o ye arasi 24 défend k'o ye arasi 24 dɛmɛ ko arasi 24 de bɔra ko k'o ka vocaliser comme e ye Baba de défend wa an bɛ arasi 24 défend n'i ye neni fɛn fɛn fɔ yan nɔ sa ne b'a segin ma sisan sahara ta kana ta la i kelen da baara man bon Kalilu Darame i kelen tɛ Gelare ye o don kelen i sigi yan nɔ ka lɛnsi dɔgɔya yan nɔ i ka fɛn na ne ma sɔn k'i jaabi n'i to yen n k'i jɔ n k'i bila ka tɛmɛ parce que n b'a dɔn i ye ko ta kuma dɔ de b'i da kɔnɔ k'a fɔ komi e de ye avocat ye dɛ Facebook avocat ye dɛ nin sen n b'a ci da kɔnɔ ko gɔyɔden. Pourtant e tun kan ka soutenir don min na o ye don min Baba y'a wele wallahi billahi Baba y'a dɛmɛ dɛ n bɛ n kali na Ala ye Baba y'a wele a ye kuma min fɔ. Wa sunkalo in n'a kɛ i bɛ ka sun mun kɛ wallahi billahi hali i k'a tigɛ i ye kuranɛ fɛn fɛn kalan i yɛrɛ ka kuma k'i ye kuranɛ kalan dɛ o kabini sunkalo daminɛ fo kana bila bila ko baara tɛ ka kɛ dɛ n'a ma n'i sigi Facebook sanfɛ k'a fɔ k'ale ye kuranɛ kalan dɛ mɔgɔ t'a dɔn k'a ye kuranɛ kalan i ye kuranɛ fɛn fɛn kalan kabini sunkalo daminɛ fo kana bila bila wallahi n ye n kale Ala la Ala y'a bɛɛ kɛ fu ye k'a da i ka nin kaleli kelen kan ko Baba ye arasi 24 dɛmɛ Baba ye arasi 24 coro de Baba ye arasi 24 wele téléphone na de a kumana ni arasi 24 ye a tila ka intérêt de fɔ k'a fara kan ko a filɛ nin ko hali n'a danna k'ale den ma se ka taga voyage la donc sisan arasi 24 y'a faamuya ka fɔ donc a tɛ ka ale dɛmɛ kɛlɛ la sisan a bɛ denko kɛlɛ de la parce que a den ma se ka taa vacances mun na o de y'a to a ye arasi 24 kɛlɛ o dimi de y'a to a bɔra ni arasi 24 ka dossier ye e bolo ko arasi 24 tɛ se ka problème lase Baba Kamara ma na a tɛ se ka las'a ma na non Kalilu hali n'i ye Kalilu ŋaniya ye quoi Kalilu yɛrɛ farisogo quoi n'i ye Kalilu farisogo fin cogo ye quoi
wallahi ni y'a dusukun pɛrɛ quoi wa dusukun fini lo ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen fana kan. N'a kun bɔra k'o sira fɛ n bɛ n ka n'ala ye ko in tɛ se nin mais a tun kan ka Baba lamɛn a dɔn parce que Baba a bɛ Baba lamɛn parce que Baba de y'a wolo a bɛ Baba lamɛn kɛ Baba de y'a wolo ni Arasa fana kun ye Baba lamɛn depuis ko daminɛ kɛ tuma min na kɛ Arasa Baba Kamara kumana ni Arasa ye n'a bɛ ka bɔ n'a ka dossier ka taa Arasa kama ka fɛngɛ la k'a ni karamɔgɔkɛ muso bɔra ni Arasa fana kun ye Baba lamɛn Arasa fana kun dilankolon photo kun tɛna a yɛrɛ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ yan ni Arasa kun ye Baba Kamara lamɛn i bɛ k'o mun défendre ni Arasa kun ye Baba Kamara lamɛn a dilankolon photo kun tɛna a yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ yan. a dɛmɛ de Baba ma jɔrɔ de Baba ma détruit Baba y'a essayé ça veut dire que Baba y'a fɔ ko ale yɛrɛ ye kojugu caman kɛ papier ko la ka ɲagamili caman kɛ papier ko la k'i tɔgɔ changer k'i jamu changer ka fɛn kɛ ka wolosɛbɛnw ka taa mɔgɔw ka papier ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan ka papier ɲini an bɛɛ t'a dɔn an bɛ papier ɲini cogo min na France yan y'a ye mais fɛn min ye dugumala ko ye k'an k'o to k'o kɛ dugumala la an kana sɔn ka bɔ ni o ye. An t'a to duguma parce que Arasi 24 ye mɔgɔw dɛmɛ a y'u dɛmɛ sanfɛ don a m'u dɛmɛ duguma o. Ngo Arasi 24 bɔra ka manifestation de kɛ ka cɛya de kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ pour ka bɔ kɛ duguma muna Kalilu muna a b'a kɛ sanfɛ de sanfɛ dugumana tɛ sanfɛ Nafi m'a fɔ ko n'a y'i ja k'aw ka video i ka videomanw ka bɔ k'ale neni yan n'a y'i ja i ka videomanw ka bɔ ka ne t'u ka video ye a bɛ fɔ ne ye de ko Karima Sina y'i neni ne t'a ye yɛrɛ ne yɛrɛ tile kelen ma deli k'a ye k'u ye ne neni mɔgɔw de b'a fɔ ne ye hali n t'u dɔn kunu Nafisatu Mangara kasira e ka nin video la yan Nafisatu Mangara kasira e ka nin video kɔsɔn ka aw ye wolo kɛ k'aw fana ye dɔ de fa ye dusukun ta aw kɔnɔ parce que a ma aw denw sɔrɔ dusukun ta aw kɔnɔ parce que e dɔgɔnin mun bɛ yen ni papier t'o bolo a m'o sɔrɔ wa mun dara Arasi 24 kan Kalilu Ala ka n'i faga abada n'a ma da i den dɔ kan i yɛrɛ ɲɛna hali ni ye avocat ta a tɛ se k'i dɛmɛ i kungo la papier ko gɛlɛya t'i dɔgɔnin cɛmannin na wa yɔrɔ papier ko gɛlɛya b'i dɔgɔnin cɛmannin na yɔrɔ consulat bɛ fermé don hali sisan ni tubabu ye dɔgɔnin wele sa k'a ka taa papier nɔfɛ sa a tɛ se ka taa ta o parce que yɔrɔ bɛ fermé a bɛ passeport bɔ min a bɛ carte nina bɔ min wa i dɔgɔnin b'a gɛlɛya fɛn fɛn dara mɔgɔ bɛ yen ni gɛlɛya fɛn fɛn dar'u kan dɛ Ala k'a bɛɛ ta k'a da i dɔgɔnin kan o don de i bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko Baba Kamara ye mun kɛ k'a ma bɛn dɛ a fini ko jɔn ŋɔmi kɛnɛ kan parce que a bɛ kɛ sababu ye k'an bila maloya de ni mɔgɔ min bɛ carte nina don carte nina filɛ nin ye ani faransi carte vitale mun bɛ mɔgɔ la maloya n b'o f'i ɲɛna Kalilu Darame mun bɛ mɔgɔ la maloya bi n'a sɔrɔ ko non mun bɛ mɔgɔ la maloya Kalilu Darame n'a sɔrɔ mun bɛ mɔgɔ la maloya Kalilu Darame ko mun bɛ se ka anw na maloya bi ni Arasi 24 dilankolon de kun yera réseaux sociaux sanfɛ o de kun bɛ anw na maloya an t'a dɛmɛ diɲɛ na parce que o sɔrɔla miɲɛ de nɔfɛ ok n'a sɔrɔ ko Arasi 24 kun yera walimuso de sanfɛ fo k'a sa ne t'a dɛmɛ parce que a yera walimuso de disi kan n t'a dɛmɛ parce que Ala sariya la o haramuyalen don ne t'a dɛmɛ n'a sɔrɔ ko Arasi 24 kun ye mɔgɔ dɔ de kun ka wari suɲɛ a minɛna suɲɛli de la ne t'a dɛmɛ bi n t'a dɛmɛ sini parce que a ye wari de suɲɛ n'a sɔrɔ k'a kun minɛna k'a ye mɔgɔ dɔ de ka nafolo fɛn dɔ namara n t'a dɛmɛ parce que a ye mɔgɔ de namara mais de moment que a ma mɔgɔ namara ko f'a kun bɛ ka mɔgɔw de dɛmɛ ɲɛganbagatɔw de dɛmɛ sans papier dɔ bɛ yen bi bi in na n b'a fɔ aw ɲɛna u bi bi in na u bananen don u kun bɛ école la hali n'a sɔrɔ u kun ye dɔ bɔ u si la an ka kɛ k'aw ko ye dɔ bɔ u si la Kalilu hali e yɛrɛ dɔ bɔ i si la parce que ni mɔgɔ min y'a e sigi cogo ye e ɲɛ girikisilen ye tan dɛ i b'a dɔn k'a fɔ e si ye dɔ kɛ i ye dɔ b'a la ni mɔgɔ min sans papier minnu bɛ yan nɔ i y'a mɛn olu sans papier bi bi in na walahi n bɛna mun fɔ aw ɲɛna
ne tanti dɔ ye ne wele a ko cɛnin dɔ kun bɛ papier b'a bolo a kun bɛ baara kɛ cɛnin kun bɛ baara de kɛ a kun bɛ école la a bɛ taa ka ballontan na u kelen k'a dɛmɛ ka papier d'a ma mais ni problème in kosɔn carte nina ko problème kosɔn a y'a faamuya cɛnin ka baara dɛ cɛnin ka carte tiɲɛna cɛnin ka carte tiɲɛna o ye kelen ye cɛnin ka baara tiɲɛna a kun bɛ ballontan mun na o jɔra wa cɛnin man kɛnɛ bana b'a la hali se min t'a bolo k'a furakɛ hali a kun bɛ foyer mun kɔnɔ sisan a bɛ da mɔgɔw de kɛrɛfɛ ne tanti de b'a wele ka na k'a kana dumuni ta a ka taa dun a b'a fɔ tanti ne kelen tɛ dɛ ne ni n terikɛw de don ne terikɛw fana bɛ yen nɔ olu fana ma dumuni kɛ u tɛ baara tu u fana tɛ baara la an bɛɛ de ka papier tiɲɛna ne tanti bɛ tobili kɛ k'a d'a ma a bɛ taa fɔ a ta i ka taa n'a ye ni terikɛw ka dun a ko ne den ni ne ye nin cɛnin ye a ko cɛnin man kɛnɛ ko fo cɛnin dawolo bɛɛ bɛ ja ko f'a hinɛ b'ale minɛ n'ale ye cɛnin wele k'a ka na ko fo cɛnin bolitɔ bɛ na ale se mana kɛ wari ni mun ye ale b'a di cɛnin ma cɛnin ka papier de tiɲɛna a ka école jɔra a tɛ baara la a tɛ fosi la e n'ala cɛ san kɛri e san kɛri sigilen bɛ ko a donna ta a bɔra ta wa o ɲɔgɔn 100 dɔ ko olu bɛ campagne dɔ la ko ale ye faranfinw ye k'u bɛ ka taa poubelle kɔnɔ ka buru tɔmɔ k'a dun olu ka papiyew de tiɲɛna i bɛ n'i sigi n'i bilisi kunkolo ye yan dala i n'i kunkolo y'i bolo ko tablette kɔrɔ dɔ yawa bon n'i ye carte nina in lajɛ a bɛ tɛnde ça veut dire que fɛn dɔ de don fɛn min n'a obligera Mali kan o de la n'a bɛ f'i ɲɛna il faut que bɛɛ ka faamuya quoi maa si tɛ maa si juguya la yan an t'a fɛ gɛlɛya ka maa si sɔrɔ Mali kɔnɔna la yan e bɛ mɔgɔw juguya la parce que e hasidi de i ŋaniya bɛ furufuru yira e hasidi de Kalilu Darame e hasidi de e tɛ mɔgɔ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ne tɛ mɔgɔ juguya la e kun ka bɔ dɔrɔn simplement Aras 24 an kun tɛ nin ŋaniyani ye même bien vrai que an tɛ kan kelen na mais an bɛ ŋaniya mun kɛ an bɛ duwawu mun kɛ dɔrɔn Ala ka papier ko ɲɛnabɔ mais i kun ni i kɔrɔkɛ baba aw kun ka bɛn a la ɲɔgɔn faamuyabaliya de y'a to aw sera nin bɛɛ ma mais e ma n'i sigi dɛ baba ye Aras défend de dɛ a y'a dɛmɛ de dɛ a y'a don ta dɛ e ɲininkara o bɛɛ la sunkala kɛ kun e kɔnɔ i b'a fɔ k'i sunkala de b'a kɔnɔ k'a munumunu a bɛ k'a sɔrɔ k'a bɔ dɔrɔn a bɛ k'a bɔ dɔrɔn ni sunkala b'i kɔnɔ k'a munumunu kɛ o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la Aras 24 ta bɔ i ka vie la a bɔ a la an b'a dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini Faransi kɔnɔna la yan an bɛ dunanw ye o don na ne y'a fɔ yɛrɛ n ko ne yɛrɛ dɔgɔninw bɛ yan papier t'u bolo i y'a ye wa mais Ala kana papier nɔgɔya i dɔgɔninw ye Ala kana d'u ma yɛrɛ i dɔgɔnin minnu bɛ yen ni papier t'u bolo dɛ Aras 24 bɛ gɛlɛya mun na kɛ Ala k'a ɲɔgɔn 100 di dɔgɔninw ma a ɲɔgɔn 100 dɛ Ala k'a bɔnɛ bɛ ta k'a da i ni dɔgɔninw kun f'i ka taa avocat ta i dɔgɔninw ye kɛ ka taga ka t'u dɛmɛ papier ko la wa a tɛ ɲɛnabɔ fana n b'o f'i ye ka mini sisan i n'i ka ampoule in n ka ko kɛ a kan ka kɛ cogo min na c'est mieux baba ma Aras 24 détruire dɛ baba de kɛra sababu ye ka Aras 24 dɛmɛ minnu bɛ wawo ci la bi baba Kamara fana ma Arasa détruire a y'a défense a y'a dɛmɛ de comme Arasa ma se ka a ma se ka kegunya sɔrɔ a yɛrɛ ye k'a fɔ ko Arasa baba Kamara y'a dɛmɛ c'est pour cela que baba Kamara nana ka dossier k'a bila réseaux sanfɛ an y'a vrai face bɛɛ ye sa a baya jɛmaw n'a baya fimaw an y'a bɛɛ ye awɔ Facebook sanfɛ ani yɔrɔ wɛrɛw an bɛ Aras 24 dɛmɛ wallahi u tɛ k'i dɛmɛ mon petit n bɛ ka fɔ ala n bɛ kalina ala ye i dɛmɛbagaw tɛ dɛ parce que ni ko sera nin na juridique ko de don a bɛ se mun ma o ye ka avocat ta les avocats e k'i ka conseil to yen sa an yafara e ka conseil de ma e k'o to yen i ni cɛ i ni baraji yɛrɛ ye Ala k'i dɛmɛ a to yen i ka conseil bila i poche kɔnɔ i k'a kuru i ka taa n'a ye an yafara i ka tila ka mouchard ta k'i ɲɛ fankelen in cɛ parce que i ɲɛji bɛ ka jigin très spécialisé pour traiter ces dossiers là erreur minnu b'a kɔnɔna la u bɛ wulu fili ka bɔ a kɔnɔna la mais a mɔgɔw filɛ nin ye bi n'i ko wulu ma ko bɛɛ kana nin 1000 euros ye an ka se ka 20 000 euros fara ɲɔgɔn kan ka se ka avocat min très spécialisé de traiter les dossiers comme ça a lajɛ sa Bazɛm yɛrɛ b'a kana hali a tɛ ka biri ye wa nin cɛ modèle n'i gɛrɛla nin na kɛ nin gorongoro kasa a b'i étouffé de wallahi nin cɛ modèle n'i gɛrɛla la dɛ
a b'i étouffé a gorongoro kasa b'i étouffé de i bɛ sa de siɲɛ kelen wa nafigi cɛ bɛɛ gorogoro kasa i bɛ cɛ o cɛ sigilen nin cogo la ni bazɛn cɛ o cɛ bɛ bazɛn sɛnkɛ mun don dɛ kana gɛrɛ a la dɛ a kasa de bɛ ni cɛ in kasa Kalilu Daramɛ dɛ a kasa walayi bila a kasa bɛ mɔgɔ étouffé n'i bɛ gɛrɛ Kalilu Daramɛ la dɛ parfum bila i poche kɔnɔ ka taa n'a ye n'i taara n'i sigi n'a gorongoro kasa yɛlɛnna i la kɛ i b'i den ka parfum dɔ fiyɛ a ka guloki kamankɔrɔla la i yɛrɛ b'i den k'i bolo don i ka saki kɔnɔ ka musa ka parfum k'i bolo la k'a jɔsi i nun kɔrɔla la parce que nafigi cɛ bɛ kasa de bɛ bɔ i b'a ye a bɛɛ bɛ boli u bɛɛ bɛ taa u ma ko foyi t'a la mais u bɛ bɔ en plus nin kuma ninnu yɛrɛ par exemple ko justice bɛna mɔgɔ tugu mɔgɔ min kɔ k'i b'a tigi soutenir a bɛ kɛ sababu ye ka problème lase e yɛrɛ de ma voilà i ye nkalon tigɛ a tɛ problème lase mɔgɔ si ma a bɛ problème lase jɔn ma an ka papier b'an bolo a bɛ problème lase anw ma ka da kun jumɛn kan minnu n ko san problème t'u da la minnu bɛ yen ko papier t'u bolo n ko problème de b'u da la n ko problème de ye u wuli k'u jɔ ni problème t'u da la u bɛ wuli k'u jɔ wa u bɛ t'u ka carte ko la wa a bɛ problème lase ma nin bɛɛ ka mɔgɔw décourager pour mɔgɔw kana bɔ ka RAS 24 défend nin bɛɛ ye ka mɔgɔw décourager pour que u kana bɔ ka RAS 24 défend non mais Kalilu tu es mauvais wallahi tu es mauvais non sans cœur quoi ni bɛɛ ye ka mɔgɔw décourager pour que u kana RAS 24 défendre non Kalilu Daramɛ ne nin ye muso fila ta don o don ni Kalilu Daramɛ ye muso fila ta don o don n'a muso filanan ma fɔlɔ ma taa k'a fɔ ma tu wa n'a ye sabanan ta don o don filanan bɛ taa n'a ye naaninan ta don o don sabanan bɛ taa parce que mun na n'a figiba Kalilu Daramɛ ne de y'a fɔ i n'a figi bi i n'a figi sini n'a y'i ja bɔ i ka video kɛ ne ka wulada in na i n'a figi ne y'a ye ma wuli k'an sigi ka video kɛ parce que n dalen de don ma wuli fɔlɔ i n'a figi bi Kalilu Daramɛ i n'a figi sini o t'a faamu quoi a bɛ kɛ sababu ye e min yɛrɛ bɛ ka kuma in fɔ dɛ a bɛ problème lase e ma a bɛ se ka tâche kɛ Kalilu Daramɛ dɛ ne bɛ ka RAS 24 soutenir dɛ n bolo tan n sen tan n ɲɛ fila n tulo fila n kunkolo n bɛ ka RAS 24 défend wa a kan ka tâche mun kɛ n fari la kɛ a k'o tâche kɛ n na awɔ a kan ka tâche fɛn fɛn kɛ ne na dɛ bɔnɛ fɛn fɛn ka jigin RAS 24 kan kɛ a bɔnɛ bɛɛ ka na ne sɔrɔ sa ne bɛ k'a défend n ŋaniya jɛlen ba la awɔ wa minnu bɛ k'a défend fana dɛ sans papier don dɛ n b'o f'i ye dɛ parce que RAS 24 y'u défend de dɛ RAS 24 y'u défend de dɛ n b'o f'i ye dɛ a y'u défend u tɛ ka RAS 24 défend dɛ u bɛ k'u ka droit de défend mais an b'aw sigi k'aw makɔnɔ manifestation wɛrɛ la aw ka bɔ ka manifestation kɛ yan nɔ donc an b'a f'u fana ɲɛna ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ ka arasa défend k'u bɛ problème de sɔrɔ parce que n'a bɛ a b'a kɛ aw bɛ problème de sɔrɔ an b'o fana fɔ ka d'a kan dɛ Kalilu wa Kalilu mɔgɔ fɔsɔn ni gɛrɛla la a da kasa ka jugu ni coronavirus ye ni Ala cɛ kɔnɔna jeli de bɛ nin cɛ modèle la dɛ a da kasa aw ma ye n'a sigilen bɛ n'a m'a ɲɛji cɛ a b'a daji cɛ a musari b'a bolo a b'a daji cɛ a b'a ɲɛ fankelen a b'o jɔsi criminel ka dossier la donc c'est pas évident mɔgɔw ka bɔ ni sariya ye fɛn min da yan ne y'a fɔ France justice ye indépendante de ye olu ka justice tɛ comme Mali ta de n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka justice contester Afrique parce que a bɛ du de sago kɛ a bɛ du de sago kɛ i mana na fanga la fanga bɛ e de bolo justice ka di ye cogo min na i b'a kɛ ten i sago la mais France o tɛ o n'o don un ancien président de la République o tɛ condamné. a bɛ mun dɔ Faransi loi la e bɔra ka burusi kɔnɔ direct k'i don avion kɔnɔ ka na i don avion kɔnɔ ka n'i jigin Bamakɔ i bɔra burusi kɔnɔ direct k'i bila Bamakɔ ka bɔ o Bamakɔ kelen na ka manteau don i kana k'a fɔ k'i bɛna taa Faransi ko nɛnɛ b'a la ka manteau don i kana dɔrɔn k'i bila avion kɔnɔ k'i jigin ka na Faransi i nana o la dɔrɔn k'i bila foyer kɔnɔna na e bɛ mun dɔn Faransi la i bɛ Faransi loi jumɛn dɔn i b'a loi jumɛn dɔn e bɛ mun dɔn direct e bɛ mun dɔn direct k'i ta dɔrɔn k'i bila durunin kɔnɔ dɔrɔn ka t'i bila aéroport la sotarama de taara e bila aéroport la hali taxi yɛrɛ tɛ parce que a don i bɛna Faransi taxi sɔngɔ yɛrɛ kun t'i ka mɔgɔw bolo u y'i ta dɔrɔn k'i bila sotarama kɔnɔ dɔrɔn ka t'i bila aéroport la parce que aéroport o senu
aire sotrama bita senu aw sele senu place la ya to tama kata aéroport la wi bla avion ngono kananiye ebe mundo France la ibe France droit do ina dron u ye baliye kala ta ka di makati bla ménage la ibe ndo ala yi harjige papier nina ka kla ki harjige bazin 5 muna ubi kana tuma do la ibi ka vesti jugunu do barbesi ibi ka barbesi vesti ndo ki i kanseri ko basashu kani sigandala video jugu kela andala ya no ibe mundo France la ibe mundo kallu vesti jugu dona ibe mundo waka vesti ni ala je ba so akọ chilendo ibe mundo hein. Des fois, il a été condamné au grand instant, a été condamné pour cour d'appel, avec cour suprême makono, avec la cour européenne. Mais pourquoi? Na soroko sebaye, na soroko awa justicier motaaya. Mon frère, ateketon. Yayo. Oh, mon frère. Nere ba fe fananyana, mon frère. Bazen jugu donai, versu jugu dona, mon frère. Et qui c'est moi là ça? Et qui c'est moi là, mon frère? Ah ouais, mon frère. Il c'est moi, un frère, aras 24 ka kula kui. Il c'est moi là, ni ka problème na domina, et les autres soka, ibo gérer, ibo comment oka. Mon frère. Il c'est moi, aras 24 ka kula, mon frère. Ah ouais, utoye amba deme. Alibi me video ke ka boka aras 24 deme awo, mba ke pia. Moko ka boka deme. Ini kungolo ibulu ko tablette korodo ne ka tablette mbiane de a kungolo ne ka tablette de bolino parce que ne ka tablette o fangele me ka karika bala parce que depuis 2000 comme yene au sang. Donc baba Camara ana ka kobe baba na ka kobe billahi baba ya aras 24 deme aras 24 yire ya wa billahi de ala bi ibe billahi korodo yoro wallahi billahi bo korodo no wan ala bi ni somogo be jini la hara joduna ni galon kama ala bi jini kini ka kabila be jini la hara joduna iye ni galon kele muntige ni billahi kama iko go billahi ko baba ya demede ala bi jini ha non kamini jena ere folo ke ala bi nen sama folo ko jini folo ha nebe do kaburu kono nente ke elaw parce que e yekota e dabe kuma bela nebe do kaburu kono ke nente ke elaw e nembe be folo de ka ban peu tellement ala ni kuma la sebolo i nembe be folo ka ban peu fa fara be to ka wuli ka boaka parce que déjà ere i daji be boy kuma to folo i nye fangele ampulu mbola o jibe to ka bot ma be donc nebe sa domina ka ta kaburu kono ni bila yere kaleli kama yere folo i nembe be folo i da kono folo registrement minke kabona ka vokalu ye ko ira maliuna ne a don ka fo baba ye ras 24 conseil ni njuru ye yani ni ngari so quoi mon ya so sisa aw munu aw ma conseil abe ka tegere fo ko abe ka soutenir amba soutenir ko ambalima do amba soutenir ko dusukun jelen dusukun nyuma ne be an kono anta soutenir en tant que e keri jugu be e konna na ke ngania ko fourne de sigile me e ngania kono ka police ga sanfé ante ka soutenir ko eo on be ka soutenir parce que on do de do on balima de do on sinji de do on kabla de do on te ka soutenir ko eo ni baba Camara bora na ka dossier ka ta bla e resu sanfé afana conversation mun temena ni baba Camara che abe boka jeke danga de ne doa aras 24 danga de ne nyo de fo ngo aras 24 fle mo te se gundo marala ka aras 24 bo yame ni aras 24 ko kabe boni prévoué mo ko chambe e resu ka obu datu iklobena hari concili ba datuku concili aba datuku mbo fiena na aras 24 ka be boni prévoué hari concili aba balancer ini dakasa mai kuma ka bla fenga femi wala anga nyogon deme ka nyogon bla sira nyumanka mbalma o de kany o de nyumay anga nyogon deme tumala mais ni mo deme tuma temera aras 24 deme tuma temede ama hari damine folo a deme tuma ma teme wa ama damine ambe ka amba deme de mene o mu mande ede ete fe ko o mu mede amba deme wa amba soutenir an do de do amba deme bi
wa an b'a dɛmɛ sini mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka bɔ ka arasi 24 dɛmɛ komi a y'aw dɛmɛ cogo min na aw ye bɔ aw k'a dɛmɛ ten mais i dɔgɔnin minnu bɛ yen ni papier t'u bolo dɛ ala den patron dɔ k'u wele sisan k'a bɛ papier d'u ma u bɛ tila ka kasi ka arasi 24 wele la preuve polisi minnu bɛ Mali la n'u bɛ guerre kɛyɔrɔ la n'u bɛ nord la yen nɔ n'u ko arasi 24 ye jadisi de olu minnu bɛ nord la olu min bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la marifa b'olu bolo olu ye arasi 24 wele k'u ka dossier di arasi 24 ma problème min b'u da la k'o fɔ arasi 24 ye nka arasi 24 y'o fɔ video la bɛɛ ɲɛna yan nɔ ko mais k'a t'a numéro kelen a t'a fɔ n'a y'a numéro kelen fɔ k'u bɛ taa denmisɛnnin ninnu minɛ ka t'u don kaso la ni arasi 24 ye jadisi ye olu minnu ye tenitigiw ye n'olu ye arasi 24 wele yan k'u ka problème ɲɛfɔ arasi 24 ye e bolo ko arasi 24 b'a kun fɛ a ko la wa mafia ye an kɛra kɛ sababu ye ka mɔgɔ to coro wala parce que ko dɔ bɛ yen en plus i b'ale coro i bɛ tila ka ko lase i yɛrɛ ma b'a fɔ aw ɲɛna dɛ ka ko lase an ma tɛ an ka taa kaso la awɔ an ka taa kaso la an bɛɛ ka taa an ka taa n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaso la kɛ k'an ye ko lase an yɛrɛ ma ou bien k'an ye tâche bila an ka fɛn na kɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ taa daraka dun ɲɔgɔn fɛ an bɛ tilafana dun ɲɔgɔn fɛ an bɛ surafana dun ɲɔgɔn fɛ lala an mago na ɲɛnabɔ a na da zanan kɔni na cɛnin dɔ wolola diɲɛ na marakaden dɔ a wolola diɲɛ na a nana diɲɛ na a ka wolo ye nafa ɲɛ awɔ parce que ala y'a harijigɛ kɛ faransi la a wulila ka sans papiers dɛmɛ wa polosiw nana ka n'u bɛɛ minɛ u ni papier tigiw bɛɛ minɛ ka taa n'u ye kaso la mɔgɔ mɔgɔ y'a dɛmɛ polisiw nana ka n'u bɛɛ minɛ donc a bɛ fɔ de ko arasi 24 ko alhamdulilayi i ba wolola mais i dɔnna awɔ arasi 24 dɔnna de koyi n'a kun ma dɔn kɛ e tɛ n'i sigi ka dɔ f'a ma koyi a dɔnna de a ye nafa de ɲɛ a wolo ye nafa de ɲɛ parce que a wolola a ye faransɛw kaɲɛ a ye tubabuw kaɲɛ ka Mali ministriw kaɲɛ k'u présidentw kaɲɛ ka consulat mɔgɔw kaɲɛ ne y'a ye consulat tɛ ka dayɛlɛ bi n ko jɔ don n ko arasi 24 don donc arasi 24 kɔni ka wolo ye nafa ɲɛ o wa an bɛɛ ka problème sɔrɔ sa an bɛ taa nɔfɛ tâche ka k'an bɛɛ fari la i yɛrɛ bɛ kuma ko tâche ka k'an bɛɛ fari la wa an bɛ taa nɔfɛ kaso la e ko cogo di sisan da woma e ko cogo di so buru jaburu e ko cogo di fa maga ɲɛ kelen e ko cogo di ɲɛ ampulama jakuma ɲɛ b'i ɲɛ la e ko cogo di t'i ka verre in changer fɔlɔ i ka verre in tɛ fɔ kula n'a ka di ye i bɛ na ne ka verre tigiw bɛ yan nɔ ne bɛ taa n'i ye yen nɔ u bɛ verre kura dilan ka d'i ma i b'a k'i ɲɛ la o la i ɲɛji tɛ bɔ i b'i ka caméra lajɛ i ɲɛji tɛ bɔ mais tant que nin verre jugu in b'i ɲɛ la n'i m'a changer depuis le temps de Napoléon o verre de b'i ɲɛ la nin en plus en général ils sont des sans papiers ils sont même pas des papiers quand papier est retour Kalou de e n'a figi o sans papier arasi 24 bɛ k'olu de dɛmɛ Kalou e n'a figi so buru jaburu fa ma ka ɲɛ kelen dɛ arasi 24 bɛ k'olu sans papier de dɛmɛ donc c'est obligé c'est normal olu ka bɔ ka arasi 24 soutenir t'es fou bien quoi arasi 24 kan k'u dɛmɛ de i kulo bɛ na arasi 24 kan k'u dɛmɛ parce que arasi 24 bɛ k'o sans papier de dɛmɛ e manqué na fa de bɛ e la n ko arasi 24 kɛra sans papier don jumɛn n'a kɛra sans papier il y a 2 semaines e kunkolo bɛ yan an bolo bɔpu in arasi 24 bɛ ka minnu dɛmɛ n ko papier de t'u bolo kɛ mais est ce que a Kalou bɛ normal la a bɛ ka réfléchir n'a yɔrɔ jumɛn ye k'a a caman sans papier n y'o de fɔ n'i bɛ ka dɔ kɔrɔma tigɛ a ka jɛkulu kɔnɔna na o t'a tɔgɔ ma kɛ o t'a tɔgɔ ma parce que a ka jɛkulu mɔgɔ dɔ de bɔra k'a bɛ arasi 24 défend i kan b'o de ma parce que i k'u ɲɛbɔlen m'o tigi fɛ o bɔra k'a kangari ma da i ye i lebura ya réseaux sociaux ka bɛɛ ɲɛna yan ko muso b'i bolo i bɔra yan nɔ muso bɛ ne bolo i la faamuya b'a la ne k'i ma dɔrɔn de ko ma dɔn ko c'est nickel wa a donna ta a bɔra ta n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɔrɔma tigɛ o kɔrɔma tigɛ kɛ i k'i nɔrɔlen bɔ arasi 24 la n'i nɔrɔ arasi 24 la k'i tɛ fara la ne yɛrɛ bɛ kɛ pɛrɛ ye n bɛ nɔrɔ i ka guloki la mais e kunkolo bɛ yan arasi 24 bɛ ka mun dɛmɛ n ko sans papier de don est ce que e yɛrɛ n'olu bɛ ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ aw bɛ ɲɔgɔn faamu mais e man kɛnɛ Kalou Dramé i bɔra i ye dɔ fɔ Kati 24 ma i bɔra i ye dɔ fɔ Gandi Malien ma i bɔra video kelen kɔnɔ mɔgɔ joli i bɔra i ye dɔ fɔ Basi Koma ma video kelen kɔnɔ mɔgɔ 5 i y'o de attaqué
mais RAS 24 ta te jaila ne to jaila ne ti blaka teme aw nye plus de combien de mois mo do be sur vidéo ko na la ba kalama 2008 aw nye plus de un mois entier Madeleine an kumbe si ça veut dire qu'en tant si choko yere do ambe si nyogon ka fafila be ba kalama iri le biri oh aw kumbe si nyogon ga mamina de e kunte kolokolo bochi papier ko la e kunte kolokolo bochi papier ko la parce que o ya soro konoboli be la ite hari buke yoro kunte ebolo oh au problème de flèche qui n'auront pas soroni RAS 24 be ko le deme munu be no nous perdre la ka sola nous perdre lo ka barala pour o se ka lafia chogo bina oh ke eto kenema o Madeleine o bochi na de iye kolokolo mata kolokolo boke cabinet public nun kono kenema aha musharbe ki poshi kono ki ko chenai o tumanna oh donc au problème ñoko ne flek ki balma kew do so RAS 24 be ko le deme kauto o sana 2008 la Madeleine na de ira kuma ko Madeleine de Madeleine na ba do metro Madeleine na ba do ware parce que ni ga mo be habiter o yoro la de o ignoro na do de fana be ka yala ulu ma se Madeleine na folo de ulu be ka yala kenema na be shioro nyini ni fauna kito otmala o sana 2008 la bokela tmamina fin nyegen public nous ni fa ngono kata café kona ko monsieur bonjour ko je peux aller aux toilettes oh donc ik beta café kona kati nyegen ke tmamina shiora kunti bulu de kata faye kono ni mo yu ka dumunun ke oto ubi wole kika no to dune oh donc o nyoron de be eija osma so faye bala mais o nyoron de bi balima o do kambi olu fana be ka o segende ambe ko le deme o la kalu si tu es malade ame kulu de fana deme comme o san 2008 o temena nyina ni ka bone ko nyina ni ka toro ko nyina ni ka segen ko donc mo wele munu be segen na bi ko muna kambe ko olu deme Kalu Dramé sans keri ini kungolo ibolo ko kungo ta valisi ame ko olu le fana deme bi voilà comment l'évêque en kumbe ne kumbe donc en kumbe si papier ni kama 2008 aha ok donc ani ko sugu beke finalement ou yang wele kata tribunal de la cité juju ko kangapo parce que directeur de la plainte oh ma faye ngo juge ngo akoko ko do juge ngo ma ngo aller avocat de cité de jaga ma galon tigeo donc jay contre cité la papier ko la juge ko ka bo on va là au problème de be nununka aw yere sensi soro kata cité mais nunun ko de ko ka carte nina onuka passeport olu ma se cité follow olu be ala de la kata cité ni e beta cité passeport de bi bolo carte nina de bi bolo passeport te nunu bolo carte nina tu bolo beta cité chogodi et c'est Kalu be normal là et ye sensi soro e dona cité o ya soro passeport be bolo e ga dossier u bi bolo o remplir lendo aw me papier nyina mais nous mante cité yere soro nous ko ku u faso ye barakela munu blainde ku be ka se olu de ma ku deme u ka papier ko nu ka u jorona ko nu hamina ko la olu ma se cité folo de Kalu ika kuma be ki yere mine de Kalu kana boka na kuma tuguni isigi yere ba fola kam chemu ye faida tila de wani kamale ngoro be kuma ni sigi kanga faida de ki yere la de mais faida te la de ye kota ebe boka ni sigi be dega de ke adabe kuma bela choli yuko soloni adabe kuma bela Kalu Dramé dabe kuma bela ni mogo bora ka kuma Kalu jarabe ni sigi na ka vesi ko chile andala ya abe na foka bo tigi jabi ni mogo mu bora ka kuma abe ni sigi na ka bazin 5 mu yandala aba foka bo tigi jabi tuma dola abe ni sigi ni semiji jugu yandala ya no barbesi semiji 4 diro la abe ni sigi na ka semiji 4 diro kani sigi andala tuma dola o koli o semiji yere koli ba soro be no golendo abe to sama samali la sa o sama samali fo o kanda ni be fara ibi ni bora 24 ninga sino ini ne be nyogala ne titoyi awo tanga ni mara 24 to ne titoyi ibi da bora 24 ka papier ko kuma indela wa mo be ara 24 deme bi ou ba deme sini de moment que ara 24 kuma ka ke de moment que na ya ke ka ba na dona la mo ba deme parce que akume ka mo de deme sans keri cité soro mais wande o ma cité soro de
wani denw bɛ maɲumantɔ ko la Kalilu Darame hali sisan tilefan tɛ dɔw bolo k'a dun u bɛ tunga la mais u ba bɛ ka dumunitɔ bila poubelle kɔnɔ Kalilu Darame i ɲɔgɔn marakadenw don i ɲɔgɔn filadenw don i ɲɔgɔn gɛrɛsɛdenw don i ɲɔgɔn maninkadenw don i n'u bɛɛ de bɔ dugu kelen na Kalilu Darame olu bɛ ka dumuni ɲini su sisan u tɛ k'a sɔrɔ k'a dun hali sisan wani denw dɔ bɛ yen u ma sunɔgɔ ka fa ala se 24 bɛ k'olu de dɛmɛ hali sisan an bɛ yɔrɔ min na bi denmisɛnninw bɛ iri kan bi in na u filɛ porte la chapelle porte de lila u bɛ ka wari deli mɔgɔw la kalo joli u ma ko ɲɛgɛn t'u bolo u bɛ ko yɔrɔ min na kalo joli ji ma da u fari kan k'a sababu kɛ carte nina ko ani passeport ko u mɔgɔw sara ala se 24 bɛ k'olu denw de dɛmɛ bi Kalilu Darame san kɛrɛya dabila e ɲinana i ka o don kɔ aw ye cité sɔrɔ don min na e ɲinan'o kɔ turu bɛ mɔgɔ wɛrɛ denw na bi Kalilu Darame e ko non ko munna k'olu bɛ dɛmɛ k'olu man kan ka dɛmɛ ala yɛrɛ bana fisiriwale la ala ti fisiriwale fɛ o de y'a to ko n'i ye fisiriwale wele n'a m'i laminɛ a to yen sa ani ala bɛ ɲɔgɔn na jahanama maliki o bɛ ka nɛgɛ fɛrɛ a kun fo ka taa bila jahanama dugukolo 7 na don kama syndicat minnu taara n'a ye u ko an ka bɔ an bɔra yen siɲɛ kelen o y'a sɔrɔ siyɔrɔ tun tɛ dɔw bolo yɛrɛ an bɛ si ɲɔgɔn kan o yɔrɔ in de la yen syndicat ko k'aw ka bɔ ninnu ma syndicat yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ syndicat y'a fɔ k'aw ka bɔ dɛ wa syndicat tɛ ninnu bolo yɛrɛ aw tun bɛ si ɲɔgɔn kan parce que o wagati ni sisan tɛ kelen ye o tɛ ninnu bolo yɛrɛ ninnu tɛ si ɲɔgɔn kan yɛrɛ ninnu bɛɛ bɛ t'u da chaise de kan bisi placew la ka taa métro dingɛ kɔnɔ ka t'u da ka sunɔgɔ yen ni mɔgɔw tatuma sera baarakɛyɔrɔ la u bɛ t'u da yen nɔ ka sunɔgɔ ni su kora ni métro bɛna fermer u bɛ t'u labɔ u bɛ taa waridenw nabɔ or que siyɔrɔ b'u ba bolo Kalilu Darame u nana de k'u b'u fa n'u ba bɔ nɔgɔ la u tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen ci u ba ma n'i bɛ bɔ wari ci ba ma n'o y'a sɔrɔ n ka b'i yɛrɛ bolo de siyɔrɔ tɛ hari olu bolo olu tɛ ka hari u dayirimɛ yɛrɛ sɔrɔ mais olu ba bɛ ka dumuni bɔ ɲaman kɔnɔ u ba bɛ ka sunɔgɔ ka fa u ba bɛ ka ji min ka fa mais est ce que n'olu wolobaw b'a dɔn k'u denw bɛ maɲumantɔ ko la walahi hali n'u bɛ taa juru ta u b'a fɔ k'u denw ka segin ka na Kalilu bi e ye douche sɔrɔ e bɛ k'i ko k'i jɛ e ɲinana i ka 2008 kɔ e ye papier sɔrɔ ka ɲɛgɛn sɔrɔ ka bokɛyɔrɔ sɔrɔ e bɛ k'i bo kɛ i ka chaise kɔnɔna na k'o ji tire ninnu bɛ ka t'u bo kɛ gare kɔfɛla la e ɲinan'o kɔ bi ala yɛrɛ bana fisiriwale la Kalilu Darame an bɛ nin sans papier an b'u dɛmɛ e ko cogo di sisan an bɛ arasi 24 dɛmɛ f'a ka papier sɔrɔ awɔ wala bon ne bɛ min fɔ aw ɲɛna an ka kow lataga ni fɛn ye parce que mɔgɔ kan ka soutenir waati min na an ka soutenir a waati mais ni soutenance waati kana fɔ anw ɲɛna kana fosi fɔ anw ye i dɔgɔnin sans papier minnu bɛ taa fɔ olu ɲɛna anw to yen an b'a soutenir i dɔgɔnin sans papier minnu bɛ yen ni papier t'olu bolo kɛ taa fɔ olu ɲɛna a fɔ taa fɔ i dɔgɔnin ye n bɛ mun fɔ aw ɲɛna ni arasi 24 ninnu b'u ka carte nina ko kɛlɛ la aw kana taa a f'u ɲɛna ten i bɛ réunion k'a ka famille na i b'olu lasigi ni arasi 24 i b'a fɔ ko ni arasi 24 b'a ka papier ko kɛlɛ la aw kana taa a ye to yan nɔ an tɛ fɛ aw ka taa arasi 24 ta ɲɔgɔn kana aw sɔrɔ i y'a mɛn i b'o fɔ olu ye mais anw ta o to yen kana fɔ anw ye parce que an bɛ arasi 24 dɛmɛ yanni k'a fɔ anw ɲɛna kɛ i bɛ rendez-vous ta médecin bolo bi bɛɛ k'i ɲɛ ji mun bɛ ka bɔ kɛ han ko médecin ma k'a k'a lajɛ ko ampoule min ɲɛ la k'a k'a changer ko parce que k'a ji bɛ ka commencer ka bɔ wa i bɛ na fana yanni k'a fɔ anw ɲɛna kɛ i bɛ rendez-vous ta ne fɛ i bɛ na n bɛ t'i bila porte de lila ne ka lunette feere yɔrɔw bɛ yen nɔ an bɛ taa yen nɔ u b'i ka lunette changer parce que lunette min b'i ɲɛ la a date bannen don o la i bɛ na ne bɛ se k'i dɛmɛ ka lunette kura san ka d'i ma i tulo bɛ n na Kalilu Darame n bɛ lunette kura n b'o san k'o d'i ma après i ka t'i ka médecin fɛ yen après n'i bɔra i ka na i ka rendez-vous di yan nɔ bazin riche f'a bɛ briller
a complet nani mba sanka dima Kalou Dramé ba doila parce que ne flega ni bazin ila sa ne maloyara parce que bazin te ka briller awo amaloya benna ko ne balma ke ye ke Dramé ko bazin ko le me e kana chien la amaloya benena ne ta fait Kalou Dramé rendez-vous tani bazin complet nani mba dima ni ba mba dima harin kata san mbeta i jo magasin na Stalingrad ou bien château d'eau et toto la mbe bazin forokia nani mba sanga dima wani ko nga kalamba kala kata mba kala ka dima ika do mumbi kana ika nimbo ninte briller ha karim e Kalou Dramé ninte briller ni bazin mi kana ninte briller nimbo parce que nete fait ne balma ke Dramé ki kata bazin koyo ndo kani sigi e kara nyema chien la amantini ya maloya benena Kalou Dramé fin flambeau qui iga veri mba changer bazin mumbi kana me bazin kura complet nani mba sanga dima parce que ni maloya yi temena ko sera euro dollar euro minni ka soutenance te fo nyala i ka soutenance e munye i ka se ki ka na folopo ka mo ta mo minna be koindo ka mo ta mo abe na fanye sawo ate na fanye sawo an ko ni ba demensa duawu ke bagaye ala duawu ke bagaye mogodi amina bagaye ala de komi e bora ki ga video damina ni kurane kala ye e ko mogo ka alfatiata e ko ni mogo bla ku bolo jan olu ka alfatiata olu ya tasa mais amina bagaye ala de be se ke e ka alfatia mine ne ba don fana ala ma mine parce que e kun sigito video ka e nana mogo la carte de la mogo la kari oni kurane kalante be ne kumba do kebe na kurane kala mogo yi kuku alfatiata e kumbe bo ki ka video ke lafia la shufela fe ibe ni sigi ka mogo waju ka fokwa ya bolo korota akwa alfatiata ni kurane kalambe mba da awma na ye ni alfatiata ala ba baraji mine me ki sigi ka kurane kala mogo ye ka kutubu kala ka kurane tani ka tafa kungulu fuka ta bla kungulu ko mogo ka alfatiata ka kila ka ni sigi ka mogo buruja ala to mine jiena harama boy ka salon kono ka taka ika kuluwar kono ate la fo mogo bunu ya bolo korota e no fe o minabe ko inyere nyedo o kase ka nyeni ka nyira maliona moi je pense que o des solutions moi je pense que toi aussi ikida bala o des solutions moi je pense ere ki dabala o des solutions ere ka kuma ko moi je pense que ne ere fana aja Dramé moi je pense que ere ki dabo ko ina sa o des solutions Kalou Dramé abe famu wa iklobena toi tu penses, moi je pense. Donc si c'est eux qui d'abord là ça. Amaso là. Bien que Katoka Facebook fambe que il a montré grand soutien. Ambanga soutien que ambe Facebook fa parce que e nani sigi ka Facebook fa ni ka bazen koyo le andala. Donc de moment que e nani sigi ka e karanka ka Facebook fa ni ka bazen koyo le nde. Donc on fana de be ka Facebook fa ten arasi 24 ambi no fe ambe sai no fe arasi 24 ambi ko ambe sai no fe jugu au kasa an fana bo fode Dramé ba an bo fode ne taro na so ye Dramé sama de wa ye Dramé muye Dramé kanji de wa ye Dramé muye wa de moment que e de fana carrière ka ni sigi ni ka bazen 5 muye an dala ne ka nga ekran fade wa an fana de ban sigi an téléphone ko fe ka nga ekran fade arasi 24 ambi souteni ambi ko ambe sai no fe amo kele foni ka bazen koyo le boy kana domina nunati jugu mbila ko changer inye ampoule la main ko fana changer domina kani sigi ni bazen briana ma yano odon o la antera 24 anta soutenu ras 24 a montré grand soutien quoi non mon petit avec un petit chorori avec un to chorori mon petit le fana mon petit le fana be ka mo de koramatige ko ebe ka do de koramatige ko mon petit an ta fie ko mon grand mon petit le fana be ka mo do de koramatige ko mon petit arasi 24 ambe sai no fe ambi souteni har na me problème sera ko fe ambi souteni an na me ta malila ko fe arasi 24 ambi souteni alors problème be mi zéro ko kuma problème azate problème be mi voilà ne bolo ni mo ya deme baba camarade ya deme wallahi billahi ben kanala parce que ni kuma on baba camarade deme sa o kainsa baba camarade ni ci ani baraji sa parce que problème na bisa baba camarade ni ci ani baraji na ya deme ani ci ani baraji
ala k'a sara n'a sɔrɔ baba kamara y'a dɛmɛ de ɲumanya de la ŋaniya ɲumanya de la ala k'a ŋaniya ɲumanya sara a kɔ ye mais n'a y'a dɛmɛ ŋaniya juguya la ala k'a ŋaniya juguya ala k'a segin a yɛrɛ ma ye a ma ban wa o tɛ problème bannen ye wa oh moi je pense o toi tu penses o moi je pense o lui a pense o o bɛɛ t'e ma sa a ka ɲi ten sa a ka ɲi i ni ce ni baraji i ka ŋaniya an y'a faamuya an y'a dɔn i bɛ fɛ ka mun fɔ a ka ɲi i ni ce i Dramé awɔ yayiwa ne yɛrɛ y'a fɔ baba ɲɛna n k'i bɛ combat min na n ko combat in maliyɛnw kan ka wuli k'i dɛmɛ yan'a kana ta kɛ ko ye ko min n'an b'a fɔ hali n'an kun ah wallahi baba i ka combat ka ɲi baba i ka combat ka ɲi tuma min na baba cɛ furulenw n'u bɛ taa muso furulenw cɛ u terikɛ musow kan ka t'u kamalen tigɛ sunkurun tigɛ dɛ baba e kun b'o combat mun na dɛ o combat kun ka ɲi kojugu wallahi baba mais n t'a dɔn i y'o combat bila ka da kun mun kan baba kamara e kun bɛ combat mun na cɛ musotigiw kun bɛ ka taa cɛ furulen dɔ muso kanu tuma min na o combat min ni baba kamara kun b'o la dɛ wa o combat yɛrɛ kun ka ɲi kojugu parce que o combat la lahara jɔ donna ala kun bɛ arijinɛ nɔgɔya baba ye mais n t'a dɔn a y'o combat bila kun mun na si nin combat ka ɲi a bɛ ka nin combat mun kɛ o ka ɲi mais o combat de kun fɔlɔfɔlɔ mun tɛmɛna dɛ o de kun ka ɲi ka tɛmɛ nin combat yɛrɛ kan awɔ an ka taa mais n'a sɔrɔ kota kɔfɛ n y'o fɔ ka d'a kan n taara don baba yɛrɛ ka video kɔnɔ k'a wele yayiwa n yɛrɛ y'a wele a ka numéro la baba ka numéro bɛ ne bolo kabini Cédric sigira France don min baba ka numéro bɛ ne bolo on s'en fout a ka numéro b'i bolo wo a ka so papier b'i tɔgɔ la wo a denw b'i tɔgɔ la wo an ka sira foyi t'o la a y'a ka teriya kɛ mais Aras 24 tɔgɔ a bɔ i da kɔnɔ pewu i ko kunun farala bi la kana dɛmɛ an ka sira foyi t'i ka dɛmɛ la an ka sira foyi t'i ka dɛmɛ la i tulo b'an na voilà yayiwa n y'a wele k'a fɔ a ɲɛna n k'i bɛ kɛlɛ min na n'a sɔrɔ fɛn t'a kɔfɛ n taara don video kɔnɔ n y'o kuma kelen in de fɔ a ɲɛna ni fɛn t'a kɔfɛ n'i t'a kɛ ko wɛrɛ kama voilà mais baba ma Aras 24 a ma fɛn k'a la dɛ a ma tɔɔrɔ dɛ ale y'a dɛmɛ de au contraire n'a ye kuma ninnu lamɛn a y'a dɛmɛ de au contraire mais a bɔlen n'a ka l'identité in ɲɛ sa ka n'a yira Facebook sanfɛ o yɔrɔ in non mais parce que ale fana ye baba enregistré a ma fɔ i ye galon tigɛ a b'a enregistré hali bi videomani jumɛn bɛ yen k'a tɛ mɔgɔ enregistré ne t'a kɛ mɔgɔ la o mais bi videomani jumɛn bɛ yen k'a tɛ mɔgɔ enregistré n ko enregistrement de sigilen bɛ téléphone kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ ko enregistrement sigilen tɛ ka téléphone kɔnɔ munna aw bɛ bɔ ni mɔgɔ ka vocal ye ni mɔgɔw y'a wele n bɛ bɔ n'u ka vocal ye k'a bila n ka b'u enregistré de ni Aras 24 kuma baba enregistré baba bɔlen ni Aras 24 ka dossier ye k'a kuma kɛ n ko Aras 24 bɔlen ni baba ka vocal ye tuma min na mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko baba kun bɛ ka kɛlɛ kɛ mun na n y'o de f'i ye n ko nin y'a ye Aras 24 ma bɔ ni baba ka vocal bɛɛ ye a ma bɔ n'a bɛɛ ye voilà a ma bɔ n'a bɛɛ ye prévu bɛ Aras 24 bolo a ma bɔ n'u bɛɛ ye voilà diɲɛ Mali France kɔnɔ ya bɛɛ b'a kalama hali téléphone opérateur taa firi wele taa Bouyingi wele i ka SFR wele ou bien i ka taa tribunal la k'u wele ni kuma in bɛ registré u b'a f'i ɲɛna dɛ ko i ka nin kuma ye a bɛna registré de dɛ donc n'a sɔrɔ i bɛna kuma de fɔ kuma min n'a bɛna justice ko las'i ma olu b'o kɛ parce que olu tɛ kalabanci ye o olu b'o kɛ o hali kunu cɛ ye ne wele a y'a fɔ ne ɲɛna ne ko n ko problème t'a la u b'a f'i ye n'a ka di ye u bɛ enregistré u b'a fɔ n ko ka enregistré kɛ u bɛ enregistré kɛ an fɛn bɛ faransi yan nɔ n'an bɛɛ enregistré de don e bolo k'an bɛ ka kuma fɛn fɔ ko kuma fu de don k'a enregistré nin tɛ yan bɛɛ enregistré de koyi tubabu fɛ koyi u b'o f'i ɲɛna bɛɛ enregistré don tubabu fɛ o parce que olu tɛ kalabanciya kɛ u ta la o mais n ko anw maliyɛnw bɛ kalabanciya de k'an ta la o de y'a to an bɛ ɲɔgɔn enregistré parce que i ni mɔgɔ min mana kuma bi o y'a sɔrɔ o tigi bɛ k'e enregistré e t'a dɔn sini ŋɛnɛ a bɛ bɔ n'i ye ka na galon ta k'a da i la o dun y'a sɔrɔ aw bɛ kuma minnu kɛ a b'a bɛɛ enregistré ni kuma nana tuma min na i n'ale jɛra ka kuma minnu fɔ a b'olu tigɛ ka bɔ a la a b'a ta tigɛ ka bɔ a la ka na ni e ta ye k'o bila réseaux sanfɛ n ko maliyɛnw de y'a enregistré daminɛ fɔlɔ maliyɛnw de y'a daminɛ e k'a jate minɛ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i wele sisan a tigi bɛ siran u b'a fɔ ko non ko videomani bɛ mɔgɔ enregistré mɔgɔ hali ka mɔgɔ ɲɛnama n'a bɛ fɛ k'i wele a bɛ siran a b'a fɔ non videomani bɛ mɔgɔ enregistré ne filɛ nin mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o tɛ vocal bila ne kun ne ka mɔgɔ ɲɛnama baw bɛ yen o tɛ vocal bila ne kun parce que u b'a fɔ ko n bɛ video kɛ u bolo n'u ye vocal bila n kun n bɛ n'u bɔ n'u ka vocal ye
mais an ne t'u ɲininka pour ka te vocal bila ne kun parce que ne mako sere ne be vocal bila kun ne be nga ci fo ye ka tɛmɛ ni yɛrɛ a banna mais mɔgɔ ka mɔgɔ caman be yen nɔ o dalen tɛ mɔgɔ la mais malien anw malien de enregistrement daminɛ ala 24 ye vidéo man ne o n'a ma arrêté n'a kuma baba arrêté baba filɛ k'ale wele sa ka bɔ n'ale ka document ye donc ale kun ka papier be baba bolo kɔrɔ de baba taara jan de da ɲɛ i ni da dɔgɔmani donc kuma enregistré len do de u b'i la somi de i tɛ mɔgɔ enregistré sariya kɔnɔna la n'i ma fɔ a tigi ɲɛna ko n bɛ nin enregistré mais ale ye baba kumakanw da a ma fɔ baba ɲɛna o ka fɔ baba ye n bɛ nin enregistré de enregistrement de filɛ nin ye n ka téléphone na n bɛna kuma enregistré i bɛ min fɔ a dɔn parce que don do kuma dɔn n bɛna bɔ ka yira maliyɛnw na wala u b'o janfa de kɛ mɔgɔ awɔ an y'a janfa kɛ baba baba y'o RAS 24 y'o janfa de kɛ yan'a ka taa fɔ baba ye ko baba ko n bɛ nin enregistré o munna a ma taa fɔ Kalilu Darame a fɔ baba ye dɛ ko a bɛ ka a ye n wele a bɛ na n wele ko n b'a enregistré dɛ t'a fɔ baba ye comme baba ka numéro b'e bolo e kun kan ka baba wele k'a fa ye o tɛ tiɲɛ ye yan'a kun ka fɔ baba ye kɛ a bɛ taa fɔ e de ɲɛna fɔlɔ baba ka Kalilu Darame baba bɛ na n wele dɛ n b'a enregistré taa ci fa ye yan'a ka taa fa ye e mun ye avocat de la cité pour ka taa fɛ e parce que e bɛ cité wo bɛɛ dɔn a b'a fɛ e kɛ. n'o tɛ i man kan ka mɔgɔ enregistré n'a tigi t'a kalama o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ mais ale y'o de kɛ. hali sini e yɛrɛ enregistré bɛ dɔ bolo ne b'o kalama i y'a tigi wele k'i b'a fɛ k'a draguer Kalilu Darame i enregistré b'a tigi bolo e Kalilu Darame e enregistré m'o tigi bolo i kumakan b'a tigi bolo réseaux sociaux tɛ de an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn nka b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔba de ka taa mɔgɔw wele inbox kɔnɔ ka taa jagoya baro k'olu fɛ e yɛrɛ enregistré bɛ dɔ bolo e ma n'i sigi ne furulen don muso bɛ ne bolo denw bɛ ne bolo i yɛrɛ enregistré bɛ dɔ bolo yan'a ka taa fɔ baba Kamara ye ko baba Kamara min enregistré pour que a ma taa fɔ e baba fana bɔra ka n'i sigi n'a ka identité ye ko yira diɲɛ bɛɛ la public i ye nkalon tigɛ i ye wuluya nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ baba Kamara de fɔlɔ ye RAS 24 ka dossier ta ka bɔ n'a ye ne sigilen de ɲɛ bɛ RAS 24 photo la ne ka sɔrɔ ka weleli kɛ n ko nin ye mun ye ko ne ma ko baba de don o y'a sɔrɔ RAS 24 yɛrɛ m'a ye a kɛra dugukila fɛ sufɛ ne y'a ye RAS 24 y'a ye tuma RAS 24 bɔra a y'a yɛrɛ justifié ko kɛra cogo min na a y'a fɔ a ka sɔrɔ ka baba Kamara ka vocalu k'a la k'a jouer jamais RAS 24 ma bɔ ni baba Kamara ye fɔlɔ n'i tɛ ko ɲɛdɔn a ɲɛɲini k'a dɔn n y'o de f'i ɲɛna n'i ka t'i ka lunette changer i k'i ampoule min b'i ɲɛ la i k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye ko ampoule bɔ k'a ko k'a jɛ ka kura bila la parce que i tɛ fɛn caman ye bazin jugu mun b'i kan na i k'o fana bɔ ka na n'a ye n b'a changer n bɛ complet 4 d'i ma fu parce que ne balimakɛ de ye ne tɛ fɛ k'i ni nin bazin modèle ye réseaux sociaux sanfɛ awɔ. n'ale ye baba enregistré baba ka dɔnniya t'a la ni baba fana bɔra n'a ka identité ye kana yira public ma ko yira diɲɛ bɛɛ la a y'a sɔrɔ cogo di baba tɛ consulat baarakɛla ye a ma deli ka tile kelen baara consulat la a t'a dɔn. mun ye RAS 24 ka dossier se baba Kamara bolo ne ka taa préfecture la sisan ka taa ko Kalilu Darame ko nana ka dossier nɔfɛ u b'i ɲininka fɔlɔ a mun ye a tɛ d'i ma o mun y'a to est-ce que préfecture mɔgɔ bɛ se ka kariya k'e Kalilu Darame ka dossier ta k'a di ne ma mun na u b'a di ka da kun jumɛn kan ne somɔgɔ tɛ ne foyi tɛ yen u b'a fɔ ne ma ko nin ma ko nin man kɛnɛ mais baba ye loi sɔsɔ kelen n b'o f'i ɲɛna conseiller a ye loi sɔsɔ fila baba bɛ se ka datugu ni problème na conseiller bɛ se ka datugu ni problème na parce que baba ye mun kɛ a man ka kɛ i tulo bɛ na même don min na baba nan'i sigi ka arasa ka vocalu jouer yan nɔ ka arasa ni muso ka conversation jouer ni u ye karamɔgɔkɛ muso ka téléphone k'a bila sur écoute la n'u y'o kɛ arasa tun bɛ se ka plainte déposer baba kama o arasa bɛ se ka plainte déposer parce que u ye complot de kɛ ka muso ka téléphone bila sur écoute la fɛn fɛn fɔra k'a bɛɛ arrêter arasa tun bɛ se ka plainte déposer baba kama o wa n'a kun y'a déposer baba bɛ minɛ
Oh mais odo e ma kuma la de. Yoro o kera o koni o ma be ko parce que baba yo ke o ma be. Mais arasi 24 munye baba arrestre. Baba mun bora ni arasi 24 ka dossier ka kuma fo ni arasi 24 baba ka dossier baba kuma ka arrestre. Donc o de problème yi. Donc arasa fana kume se ka plainte déposer baba Kamara kama. Parce que baba nundi a complot ke ka arrestrement sigi muso ka téléphone kono. Sono muso che kunto hakili soro ko kew. Ngo baba udi a complot ke. Niko dabe aulat mamina ayi o mayi o ye juguya ye o ye hasidiya ye mais na dabe mogawerlat mamina ayi o koni o koni o kayi e bolo kame jimina kunkolo dia aso to donc mo mi to se dama ma problème la se o tigi fana ma o fana be o ango fo ka faraka wala am balma o ninde tunya bi video e abawo hakketo video jambate video jante erf la video kurane jigini ka oh ayala ne antila la sukun donc bi anya nyini ka duwa kala ani be ka tlani ika duwa anta fe antika duwa fe anya farama peu ika duwa inanta kla wa ala kanika duwa senema hari ni ya kalan sigile nyalante mbulo korta kalifati amnala parce que ini ngani ya juguya di akala ima kala ni ngani ya nyuma yi wa ala yere ta mina yere iya kalande video la parce que ibe kan sigi mamina ala yere ko ni be seli wakati muna mogoni fin ni ini ala ka sur wakati muna ni be seli golo sanfe ini ala ka sur fosi manga bla I hakili la ni ote ni seli yere te parce que ibe ka ala de nyini wakati la o de ato ko ala ko kirama ki manton u bena seli mais nubo seli la ku miru ko beta yoro jane parce que amiri be fen chamana amiri we warko la amiri be cheko la amiri be denko la iba soro amiri be ibina ta bidokan ibina ta doka war namara iba soro imiri be ibe ka bo arano bi ni chero du nyokonche o miri bi la iyere hakilte to seli yara la ble wa eta yodi koy e nani sigi ka kurane in kala yane e hakili be kebe na aras 24 buruja folo e hakili bala kibe na John fana iye dofo John mamoko nani kati 24 inana e hakili na inana ori kanga inana sigi kibe kati 24 buruja okumbi hakili la donc ala tika seli kurane kala ala to mina folo inana basikoma inana kano buruja wa ala ti ga duawu mine parce que il na sigi mogo nani i ga duawu ya duruna ye donc i ga duawu a ma bo hari kati kati sugula kataga hari kuluba i klubena Kalu Drame i ga duawu ma nafa fosi nye sungalo koni na koni iye ni duawu kele munke ma fo i ka seli to ye munu ke temene de mekani sigi erezo so san kano kana mogo buruja ka kalanta kana kalanke no ko mogo ka alifatiata ama mine sega kane ni be se bi ki ko ki je ka bazen irishi do bazen mbe briye kani sigi ka kalanka fo ko mogo ma ku ka alifatiata o kono be mine me bi ni kununta ni ma mine de parce que nafsatu mangara kasira ka ni video kele na ya iye nafsatu mangara la kasia a farsogo finen do chugo minade angania fana finen do tintodi sono Kalu Drame ne be video ni ta lajere ne be teme parce que ne ti ako mogo fanfela fenfe ne tu shika video laje u be fefe fo ne ta lajere nyo de fo ngo mogo ba fo kari ku meki nini de to ye ne fo ne ta ça fait 2 semaines ni ku meki nini ça fait 3 semaines fo ne modon ne ta laje o ne ko na nga chima kana chima nta lajere parce que ça m'intéresse pas. Yonte ay munu soro ya wulu ye Amerique na ma mo mi soro ya ibeta video tamine la iba lame ama soro ya wanta lame ama soro ye nyere kuntiga video kono ndona kunu le ibe video la de ibe ka do wu info le temena parce que tiga video la je quoi
parce que tuma dɔ la n'i bɛ fɛ mɔgɔw k'o jateminɛ tuma dɔ la n'i bɛ ka fɛn dɔ ɲini réseaux sanfɛ dɔrɔn i bɛ taa bɛn vidéo dɔ ma dɔrɔn i bɛ se ka don a kɔnɔ i ɲin'a ma ten tɔ ni ne donna a kɔnɔ ne bɛ girin ka bɔ a kɔnɔ ka taa ne t'a lajɛ quoi hali n t'a lajɛ woni fɛ n bɛ tɛmɛ ni n yɛrɛ ye a Kalilu Darame i ka duwawu a m'an sɔrɔ i ka vidéo kɔnɔ n t'a lamɛn wa n t'a fɛ wa i ka duwawu a ma minɛ mɔgɔ minnu ye alifatiya ta dɛ hali u ka segin dɛ ka tila ka t'u tigɛ ko ka jɛ ka jɛli k'u bolo la sinon baraji ma taa yɔrɔ si amin i b'i bolo fila n t'a fɔ ko amina an tɛ mɔgɔ si juguyala ayi e tɛ mɔgɔ juguyala arasi 24 bɛ problème na e nan'i sigi ka kutubu kala o kan nɔ k'e tɛ mɔgɔ juguyala e tɛ mɔgɔ juguyala ka tɛmɛ nin bɛɛ kan avocat de la cité a ye tɛ mɔgɔ juguyala non an t'a ɲini problème ka mɔgɔ si sɔrɔ mais ni ko nana a kan ka géré cogo min na an ka géré ten mɔgɔ kan ka dɛmɛ waati min na an bɛ ka dɛmɛbaga ye an kana kɛ corobaga ye mɔgɔ kan ka dɛmɛ waati min na dɔw b'a dɛmɛ dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun i yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ voilà an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun Alpha Blondy ka kuma ko ka tɛgɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ sanfɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'i lajigi duguma wa an bɛ tɛgɛrɛ fɔ de ka arasi 24 layɛlɛ sanfɛ wa an tɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a lajigi an b'a dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini i ŋaniya bɛ furufuru yira awɔ i ŋaniya a bɛ basi yɛlɛ i ŋaniya a bɛ sunkalo mɔni tobi awɔ boni ka bɔ kuma la ni min ye n bɛ min fɔ aw ɲɛna minnu bɛ Facebook sanfɛ minnu bɛ kuma yɔrɔ wɛrɛ ko olu bɛ rasta de fɛ u tɛ Mali fɛ ko olu bɛ rasta de fɛ u tɛ CDR fɛ n balimaw ne de bɛ ka fɔ aw ɲɛna a y'a noter ka bila yen maa hakilimaw de bɛ ka lamɛn yan m'a fɔ a bɛ kɔrɔmatigɛli de la koyi nin bɛ ka mɔgɔ min kɔrɔmatigɛ ne b'a dɔn a bɛ kɔrɔmatigɛli de la awɔ a bɛ kɔrɔmatigɛli de la a bɛ ka mɔgɔ de kɔrɔmatigɛ a tɛ se k'o de fɔ a nana i sigi ka na i enchaîner arasi 24 kan a bɛ k'u yɛrɛ ka jɛkulu mɔgɔ dɔ de kɔrɔmatigɛ ni arasi 24 ye n b'a fɔ aw ɲɛna n k'a bɛ kɔrɔmatigɛli de la an k'a tɔ lamɛn. tɛ kabila kɛrɛfɛ a mana taa hali san 100 de la ko dɔ b'a kɔfɛ n b'o fɔ aw ɲɛna très clair voilà n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ fɛn fɛn n'a bɛ Facebook kan e tɛ se ka kɛ rasta fɛ k'i tɛ Mali fɛ nkalon don e tɛ se ka kɛ rasta fɛ k'i tɛ CDR fɛ nkalon don i ma deli ka kɛ rasta fɛ i ma surunya ka k'a fɛ yɛrɛ i ma surunya n'i yɛrɛ nana arasa neni yan nin bɔra Mali la ka taa vacances la n'i nan'i sigi yan ka arasa ka fisiriwaleya fɔ a da la yan nɔ ko arasa tɛ mɔgɔ ye k'ale taara Mali la k'ale ye arasa wele ko arasa m'a diya ale la ko n'ale ye arasa wele ko bu b'a fɔ ko arasa occupelen don k'ale taara Mali la ko ale arasa ma taa ale fo k'ale taara kize la fana ko b'a fɔ ko arasa na k'o degunnen don ko mɔgɔ bɛ yen nɔ ko arasa ko y'ale sigilen to ko mɔgɔ dɔ nana ko o donna ko o don y'a sɔrɔ k'ale sigilen bɛ ka arasa makɔnɔ a y'a yira ko arasa tɛ mɔgɔ ye nin y'o video kɛ arasa ka yan nɔ mais o de sigilen filɛ nɛnjiya la salaku mɛlɛku la n'a ka bazɛn 6 mètres ni y'a kana 4 mètres ni dɛsɛlen y'a kana ka n'i sigi salaku mɛlɛku la yan nɔ a bɛ kuma la yan nɔ. a dɛmɛ yɛrɛ an y'a ye rasta n'i tɛ Mali ko la n'i tɛ bɛn n'i kɛra CDR jugu ye i ni rasta tɛ bɛn CDR nana de pour que ka jamana dɛmɛ ka jamana kisi e ko e t'o CDR la i mako t'a la i kana k'a la yɛrɛ mais i mako tɛ Mali yɛrɛ fana la Mali min ye jamana ye n'an bɛ k'a fɔ hɛrɛ kɛra Mali la an faw bɛ yen an baw bɛ yen an dɔgɔninw bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ Mali la. e ko hɛrɛ kana Mali la e fa bɛ Mali la i dɔgɔninw bɛ Mali la i somɔgɔw bɛ Mali la dɛ yɔrɔ olu bɛ Mali la dɛ olu bɛ dumuni sɔrɔ k'a dun dɛ wa i faw i baw i dɔgɔninw i denw olu de bɛ kɔnɔnafili la yan nɔ papier la arasi 24 bɛ k'olu de dɛmɛ donc yanni k'i hakili jigin ko Mali ta dɛ olu bɛ Mali la olu ma avion ta o mais minnu ye avion ta n'olu bɛ yan n'olu bɛ kɔnɔnafili la dɛ i kan k'olu de dɛmɛ i kan k'olu de dɛmɛ tila i ka video in mana ban n'i ye n ka video ye i ka rendez-vous ta n fɛ i ka lunette i ka taa médecin fɛ yen ka ordonnance d'i ma i ka na i ka lunette ne yɛrɛ b'a san o ye kelen ye an bɛ tila ka rendez-vous kɛ toto la n bɛ taa bazin 4 mètres 4 mètres sigiyɔrɔma 4 n b'a san k'a d'i ma seli bɛ na se parce que ne ye nin bazin ye kana tiɲɛ la maloya ye ne minɛ i ka nin 4 mètres nin i filɛ ka nin mun don brodeli mun b'a la tantɔ nin ye depuis Youssou Ndour don tuma ni dɔnkilida la u ka fini brodeli cogo nin dɛ o de o brodeli cogo in de filɛ nin bolo nin i bɛ ɲa ma n b'a changer awɔ depuis Youssou Ndour don tuma ni dɔnkilida la dɛ u ka brodeli cogo nin ninnu dɛ o de b'i bolo depuis le temps de Napoléon brodeli o de filɛ nin kana nin awɔ donc n b'a changer i ka tigadɛgɛnin tiɲɛ la a tɛ ka briller han
awo on va changer mbalmake ni ko ke tate maliko eta ya rasta ko de eni bache ita ya rasta ko eni bache ini ala che ita ya rasta ko ambalma wo aya no te kabla ende mo fembe ba kuma info ma haklima unde sigilembe kala melike ay siginay amana ta hali santande atigi be wa were dondo na ma ke ka fo matu mo fembe ba kuma info aya no te kabla nte malife mo ko te mala nakade mali da firna rasta be mali konala wire kuma karasta dangali kuma de flen yere nuta do wala balma o ma fembe ni be video in konala nga foli ba ube mo fembe nya video aimé ka partager ka commenter nyuma neta aimé ma partager nya juya di salam alaikum alaje wa tellement fini fo ka dawolo blé a fini fo ka dawolo ni blé iga tigadege ni nte briye de iyere salam alaikum kumu sala i salam alaikum awo donc ode kundo le balimaw comme Kalou klala nyaye anana video sigi avec arasi 24 e papier ko juguya kana kuma fofofo mo nyena kana e fen ko nya nyini fo ka yintara to sebeni nya to sebe ngojo ngo fenga be kasila nafsatu mangara be kasila ngoni mani fam abika kuma ni Kalou Dramé to ngijo ntara to tape sisan kaye nya nyini de koy ngojo me Kalou ka ni video me ta nyini ngas no fo ka bet ke ka bona orga ngulu tuma masi mais c'est obligé mena wole non adamadi malite se ka bono wala parce que nama nyini nga nyogon choro de malite se ka bono wala bela jele fo mo kumelina mba fo donc ka fo mo ni funye mo be se ka bo kara 24 soutenir akani papier ko la beka soutenir ni amanye ni barakera ka ba akera beka soutenir pour que abise ka droit soro ka ba papier soro ko bina ka siga ka barala mani mo munu be bo ka publication jugu ke ka fo ko na la sona ma kara 24 beta bo ke balan kono ka beta o ya soro olu mo munu be ko fo ya soro olu folo de kaso nene olu dona kaso la ka teme donc mo munye kaso ke ka teme abaro kono te ngania nyuma ngania ni mo yo o be ngania jugu de ngania ni mo yi donc on be do ke ala ka to ara 24 ka papier soro wa amba deme fo wakati muna fa ya ka papier soro parce que aya ke ngania nyuma de ka ma ke ngania jugu kam donc ambe bela jelen fo papier ko problème be mo la ala ka be deme be ki ta soro akoni problème te on a bi mais va soro problème were ba on a monté papier ko ala ka beta noya ala ka clé hera dam